저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi suygan Xudoy Ata saga razыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 주셨습니다. Bizge Isa Mashiach arqulu Xudoym özüңdün кереметтүү сүйүүңдү көрсөттүң. 또 저희들을 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Ошондой эле Xudoym bizdi özüңdүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 저희들 이 세상을 살아갈 때 주님께서 항상 우리와 함께 해주시니 감사를 드립니다. Бул дүйнөдө биз менен дагы дайыма чогуу болгонуң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리에게 또 필요한 말씀을 주시고 또 형제와 자매를 주시니 감사를 드립니다. Бизге керектүү сөз берип жана ушундай бир туугандарды берип койгонуң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 또 우리가 서로 합심해서 주님이 부탁하신 복음을 전하게 하시니 감사를 드립니다. Ошондой эле биз биримдикте Теңирим сен тапшырган жакшы кабарды таркаталууга мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 주님 다시 오실 그날이 너무나 가까웠습니다. Теңирдин кайра келе турган күнүн абдан аз калды. 이런 역사의 마지막 때에 우리를 구원해 주시고 우리를 주님의 몸된 교회 가운데 불러 주셨습니다. Ушундай дүйнөнүн акырында жашап жаткан бизди чакырып алып, Теңирим өзүңдүн денең болгон жыйыңа бизди жайгаштырдың. 저희들 마땅히 행할 일들을 주님께서 가르쳐 주시옵소서. Теңирим биз кандай иштерди кылыш керек болсок үйрөтөгөр. 또 주님을 기쁘시게 하는 일이 무엇인지를 알고 살아가도록 도와주시옵소서. Ошондой эле Теңирим сага кандай иштер жагат экендигин билип, ошол иштерди кылып жашагыдай кыла көр. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 우리 귀한 성도님들이 계십니다. Бүгүн биз менен бул жерде чогуу боло албай калган ыйык туугандарыбыз бар. 또 건강에 좋지 못하셔서 함께하지 못한 분들이 계십니다. Ден соолугу начар болгонуна байланыштуу чогуу болбой алгандар дагы бар. 주님께서 건강을 지켜주시옵소서. Теңирим алардын ден соолугун өзүң чыңдай көр. 또 여러 가지 사정으로 함께하지 못한 분들도 계십니다. Жана ар кандай себептерден келе албай алган дагы туугандар бар. 있는 그곳에서 하나님의 사랑과 은혜를 잊지 않고 살아가도록 도와주시옵소서. Алар каякта болушпасын, Кудайым сени ырайымыңды жана сүйүүңдү унутпастан жашашына өзүң жардам бере көр. 저희들 주님을 섬기며 살아가는데 부족함이나 어려움이 없도록 늘 주님이 도와주시옵소서. Биз болсо Теңирге кызмат кылып жашап жатканда кемчиликтер жана оорчулуктар болбош үчүн өзүң бизди сактай көр. 또 날마다 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 우리 삶을 인도해 주시옵소서. Ошондой эле биз күнүгө Теңирге жаккан жашоо менен жашашыбыз үчүн бизди жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 또 더 많은 사람들에게 이 귀한 은혜의 복음을 잘 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошондой эле дагы да көптөгөн адамдарга бул ырайым жөнүндө жакшы кабарды жеткизүүгө жардам бере көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирге тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичиндеги убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 말씀 에베소서 6장 말씀입니다. Ыйык жазуудан Эфестиктерге 6-бөлүмдү ачабыз. 6장 13절 한 절만 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. 6-бөлүм 13-аят, ошо бир эле аятты баары чогуу окуйлу. 6장 13절입니다. 6-бөлүм 13-аят. 말씀을 스크린에 띄워 두었으니까요. Аятты экранга дагы чыгарып койдум. 물론 가급적 성경을 보시는 게 좋아요. Албетте ыйык жазууну ачып карасаңыздар андан да жакшы болот. 이제 보기 힘드신 분들은 스크린을 보시기 바랍니다. Бирок мына көзү жакшы көрбөгөндөр экрандан окусаңыздар болот. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлу. Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип, туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын баардык курал жарагын алгыла. 자, 하나님의 전신갑주를 취하라라는 말씀이죠. Кудайдын баардык курал жарагын алгыла деген сөз. 우리 지난 주간에 지난 주일에 마귀와의 영적 싸움에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жекшемби күнү сиздер менен шайтан менен болгон руханий күрөш жөнүндө сөз үйрөнгөнбүз. 마귀 눈에 보이지 않습니다. Шайтан көзгө көрүнбөйт. 그러나 큰 능력을 가지고 있고 Бирок ал абдан күчтүү. 그리고
구원받지 못한 사람들의 마음을 꽉 붙잡고 있잖아요. жана ал куткарылбаган адамдардын жүрөгүн катуу кармап турат. 그리고 구원받은 사람들을 대적합니다. Анан ошондой эле куткарылган адамдарга каршы чыгат. 우리가 받은 구원은 빼앗아갈 수 없죠. Албетте ал биз алган куткарууну тартып ала албайт. 하지만 신앙생활을 못하게 방해하지 않습니까? Бирок ишеним жашоосунда жашабасын деп тоскоолдук жаратат. 그래서 지난 주일에는 마귀가 얼마나 능력이 있는지, Ошол себептен өткөн жекшемби күнү шайтан канчалык күчтүү экенин 또 마귀가 무엇을 가지고 우리를 공격하는지, жана шайтан бизге эмнелер менен чабуул жасаарын, 눈에 보이지 않는 영적인 싸움이 있다는 말씀을 배웠습니다. көзгө көрүнбөгөн руханий күрөш бар экендиги жөнүндө үйрөнгөнбүз. 근데 우리의 싸움은 마귀와의 싸움만 있는 것이 아니에요. Бирок биз шайтан менен гана күрөшпөйбүз да. 이 육신과의 싸움도 있습니다. Бул дене менен болгон да күрөш бар. 우리 속에 두 가지 마음이 있잖아요. Биздин ичибизде эки нерсе бар да. 주님 말씀을 순종하고 싶어하는 마음도 있고, Биринчи эмне Теңирдин сөзүнө тил алып жашагысы келген каалоо жүрөгүбүз бар. 또 내 마음대로 살고자 하는 마음도 내 마음속에 있어요. Анан ошондой эле менин жүрөгүмдө өзүм каалагандай жашагым келген да каалоо бар. 그러니까 구원받기 전 옛 사람이 있잖아요. Бул куткарылуу алганга чейинки эски адам барго. 그리고 구원받은 새로운 사람이 또 우리 마음속에 들어와 жана 있습니다. куткарылуу алган жаңы адам биздин жүрөгүбүздө. 이 두 가지 두 사람이 서로 싸우고 있잖아요. Анан ушул эки адам бири бири менен урушат. 그러니까 자신과의 싸움도 있고, Ошол себептен өзүбүз менен болгон күрөш бар. 또 눈에 보이는 세상과의 싸움도 있습니다. Анан биздин көзүбүзгө көрүнгөн бул дүйнө менен болгон күрөш бар. 성경 그런 모든 싸움에서 싸워서 이기라고 말씀을 하셔요. Ыйык жазуу болсо бизге ошол баардыгы менен күрөшүп жеңгиле деп атат. 그래서 여기 베드로전서 2장 11절에 보면요. Ошол себептен 1 Петр 2 бөлүм 11 аятты карасак, 우리 이 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты дагы баарыбызча окуйлу. Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. 우리는 이 세상을 나그네처럼 살아갑니다. Биз бул дүйнөдө жолоочу катары жашайбыз. 진짜 우리 집은 저희 천국에 있잖아요. Чыныгы биздин үйүбүз болсо бейиште. 이 세상은 나그네 길입니다. Бул дүйнө болсо жолоочунун гана жолу. 우리가 마음을 두고 살 곳이 아니잖아요. Биз жүрөгүбүздү берип жашай турган жер эмес. 잠깐 살다가 지나가는 나그네 인생입니다. Бир аз убакыт гана болуп өтүп кетчү жолоочунун жолундай гана жашоо. 이제 그런 삶을 살아가면서 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕이라는 것이 있어요. Ушундай жашоо менен жашап атканда биздин жаныбызга каршы күрөшкөн дене кумарлары бар. 바로 앞서 말씀해 드린 것처럼 Жаңы эле айтылып кеткендей, 바로 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕이라는 게 있잖아요. ушу биздин жаныбызга каршы күрөшкөн дене кумарларыбыз бар. 그런 정욕을 제어하라. Ошондой кумарларыңарды башкаргыла деп айтылат. 물론 이제 키르기즈나 러시아 번역은 피하라라고 번역이 되어 있는데, Албетте ушу кыргыз тилинде, орус тилинде котормолордо ушу качкыла деп которулган экен. 다른 번역에 보면요. Бирок башка тилде котормолордо, 특히 이제 한국 번역에 보면 өзгөчө ушу корей тилинде котормодо 제어하라. ушу башкаргыла. 꼼짝 못하게 하라. Ал нерселер силерге эч нерсе кылбагыдай кылгыла. 통제하라. Үстүнөн башкаргыла деген сөз. 이렇게 번역이 되어 있어요. Ушундайча которулуп турат. 그 번역이 조금 더 정확한 번역입니다. Ошол котормондо тагыраак котормо деп карасак болот. 아니 피하기만 하면 안 되잖아요. Анткени качып эле жүрө берсек болбойт да. 그럼 계속 우리를 쫓아옵니다. Анткени качсак бизди кубалап келе берет. 그래서 꼼짝하지 못하게 딱 통제하라고 말씀을 하시죠. Ошол себептен бизге эч нерсе кылбагыдай кылып аны башкарыш керек. 로마서 8장 8절에 보시면 Римдиктерге 8 бөлүм 8 аятты карасак, 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага алышпайт дейт. 내가 육신대로 살아간다면 하나님을 기쁘시게 할 수 없잖아요. Эгерде дене кумары күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашасам, анда мен Кудайга жага албайм да. 오늘 배우는 말씀이 이제 군인에 관한 말씀들입니다. Бүгүн сиздер менен ушу аскерлерге тиешелүү сөздөрдү үйрөнөбүз. 우리는 영적인 전쟁을 해야 되는 군인들이에요. Анткени биз болсо руханий согушта согушуш керек болгон аскерлер, жоокерлербиз. 바로 그리스도의 군인이잖아요. Машаяктын жоокерлерибиз. 군인이 싸워서 이길 생각을 해야지. жоокер болсо мен согушуп жеңейин деп ойлош керек да. 아니 도망갈 생각을 하면 안 되잖아요. Мен качып кетишим керек деп эле ойлой бербеш керек да. 그래서 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. Ошондуктан жанарга каршы күрөшкөн дене кумарларын башкаргыла дейт. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다. Анткени күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага 자, алышпайт. 구원받은 그리스도인이요. Мисалы үчүн куткарылган машаякчы 죄한테도 지고
күнөөгө таяк жеп, 육신의 정욕도 이기지 못하고 дене кумарларын жеңе албай, 마귀와의 싸움도 이기지 못한다면 шайтан менен болгон күрөштөн жеңе албаса, 그런 사람이 어떻게 하나님을 위해 살 수가 있겠어요? мындай адам кантип Кудай үчүн жашай алмак эле? 그런 사람이 어떻게 영광에 참여할 수가 있겠냐고요. Мындай адам кантип даңкка ортоктош болмок эле? 그래서 우리는 분명히 알아야 됩니다. Ошол себептен биз так билишибиз 이 керек. 신앙생활은 사실 전쟁을 하고 있는 거구나. Бул биз ишеним жашоосунда жашаганыбыз, согушуп жатканыбыз. 구원받은 사람들은 전쟁터 한 가운데 살고 있구나. Куткарылган адамдар болсо ошол согуш аябай катуу жүрүп жаткан жердебиз. 그걸 이제 알아야 되는 거예요. Ушул нерсени билиш керекпиз. 근데 이제 지난주에 끝에 말씀해 드렸잖아요. Өткөн жекшемби күнү аяк жагында айтылып кетти. 마귀와의 전쟁 무서워할 필요가 없다. Шайтан менен болгон согуштан коркуштун кереги жок деп. 마귀가 아무리 능력이 강해도 Шайтан канчалык күчтүү болбосун, 우리 주님보다 못하잖아요. ал Теңирден да күчтүү эмес да. 주님에게 꼼짝 못해요. Ал Теңирге эч нерсе кыла албайт. 그래서 하나님께서 우리에게 마귀와의 전쟁에서 이길 수 있도록 전신갑주로 주신 거예요. Ошол себептен биз шайтан менен болгон согушта жеңе алышыбыз үчүн бизге курал жаракты берип атат. 그걸 입고 싸우면 아무런 문제가 없습니다. Ошону алып согушсак анда эч кандай маселе жаралбайт. 근데 그것이 이제 무엇인지 모르면 안 되잖아요. Бирок ал эмне болгон куралдар экенин билбесек анда болбойт да. 그래서 하나님이 주시는 전신갑주가 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다. Ошондуктан Кудай берип жаткан курал жарак деген эмне экенин билиш керекпиз. 그걸 입고 살아가면요. Ошону кийип жашасак, 어떤 마귀의 시험과 유혹에도 흔들리지 않아요. шайтандан кандай сыноо келбесин, кандай азгырык келбесин кулап калбайбыз. 날마다 전진하며 승리한 삶을 살 수가 있습니다. Ошо күнүгө жеңишке жеткен жашоо менен жашай алабыз. 그래서 분명히 이제 배우셔야 돼요. Ушул нерсе жөнүндө ошол себептен так үйрөнүшүбүз керек. 그래서 오늘 이 말씀이 본문의 말씀이잖아요. Бул сөз болсо бүгүнкү негизги аят да. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. Ошондуктан Кудайдын баардык курал жарагын алгыла. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. Анткени ошо кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип туруштук бере алышыңар үчүн дейт. 자, 전신갑주를 취하라라고 그랬죠. Курал жарагын алгыла деп атат. 전신갑주. Курал жарак. 그리고 입지 않으면 영적인 전쟁에서 승리할 수가 없다. Эгерде булар жок болсо анда руханий согушта жеңе албайбыз. 근데 이 전신갑주는 사실 하나님이 준비해 주시는 겁니다. Бул курал жаракты болсо Кудай дайындап койгон. 그걸 아셔야 돼요. Ошол жөнүндө билиш керекпиз. 그래서 베드로 후서 1장 3절에 보시면요. Ошондуктан 2 Петр 1-бөлүм 3-аятты карасак, 여기 우리 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты дагы баарыбызча окуп көрөлү. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. 자, 이 말씀을 잘 보시기 바랍니다. Бул аятты жакшылап караңыздар. 오늘 성경을 많이 찾아서 보여드릴 거예요. Бүгүн болсо көп аят ачабыз. 그래야 이 말이 제가 하는 말이 아니라 하나님의 말씀임을 정확히 아시기 때문입니다. Анткени ошондо гана бул мен оюман чыгарып айтып аткан сөздөр эмес, чындап эле Кудайдын сөзү экенин так билип 그러니까 말씀을 каласыздар. 자세히 보셔야 돼요. Ошол себептен аяттарды жакшылап караңыздар. 자, 그의 신기한 능력으로 하나님의 능력으로 Кудай жеткилең Кудайдын кудайлык күчү дейт. 우리에게 생명을 주셨죠. Бизге жашоо, өмүр берди, 그 туурабы? 생명은 영원한 생명입니다. Бул жашоо түбөлүк жашоо. 바로 구원받는 것을 말해요. Бул куткаруу жөнүндө айтылып атат. 우리에게 영원한 생명을 주시고 Бизге түбөлүк өмүр, түбөлүк жашоо 또 берди. 무엇을 주셨습니까? Анан дагы эмне берди? 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 Такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген дейт. 우리에게 구원받는 생명만 주신 것이 아니에요. Бизге куткарылуу өмүрүн гана берген жок. 경건에 속한 모든 것을 주셨습니다. Такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген деп атат. 바로 신앙생활에 필요한 모든 것을 하나님이 주신다는 거죠. Бул сөз болсо ишеним жашоосуна зарыл болгон баардык нерсенин баарын Кудай берип атат деген сөз. 우리 힘으로 싸우라고 말씀하는 게 아니에요. Бизге өзүңөрдүн күчүңөр менен согушкула деп айтып аткан жок. 우리 힘으로 못 싸웁니다. Анткени биз өзүбүздүн күчүбүз менен согуша албайбыз. 아니 내 자신과 싸우기도 Мен 힘든데 өзүм менен болгон күрөштө да кыйын болуп атса, 어떻게 마귀와 싸워서 이길 수 있겠어요? шайтан менен күрөшүп кантип жеңмек элем? 그러니까 하나님이 주시는 힘이 있다는 거죠. Ошол себептен бизге Кудай берип аткан күч 우리에게 бар. 생명을 주시고 Ал бизге жашоо берди. 또 신앙생활에 필요한 모든 것을 우리에게 다 주시는 거예요. Жана ишеним жашоосуна зарыл болгон баардык нерсенин баарын берип атат. 이걸 알아야 됩니다. Ушул нерсе жөнүндө билиш 그래서 керекпиз. 베드로전서 1장 또 5절에 보면요. Ошондуктан 1 Петр 1-бөлүм 5-аятты карасак,
자, 이 말씀도 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты да баары чогуу окуйлу. Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болуңар үчүн силер ишенимиңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. 이게 나와 있는 말세에 나타나기로 예비하신 구원은 이 몸의 구원을 말하는 거예요. Бул жакта жазылган акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылуу бул биздин денебиздин куткарылышы жөнүндө айтылып атат. 우리 성경을 배우는 가운데 세 가지 구원에 대해서 말씀을 잘 배웠어, 잘 알고 있죠. Анткени биз ыйык жазын үйрөнүп атканда 3 куткарыл жөнүндө үйрөнөбүз го. 먼저 우리가 구원을 받을 때 영혼의 구원을 받은 것이고요. Биринчи биз куткарылганда жаныбыздын куткарылганын алганбыз. 이는 과거에 받은 구원에 대해서 말하고 있는 Ошо 겁니다. өткөн чак менен мурун алган куткарылыш жөнүндө айтылып атат. 예, 구원을 받아야 자녀가 되는 거죠. Анткени куткарылуу алганда гана Кудайдын баласы боло алабыз да. 이걸 영혼 구원이라고 그러고 Аны жанын куткарылуусу деп айтып коет. 또 삶에서 주님을 점점 닮아가는 구원이 있죠. Жашап атып акырын акырынан теңирге окшошкон куткарылуу бар. 성경 그것을 구원을 이루라라고 말씀을 하셔요. Бул куткарылуу жөнүндө ыйык жазууда куткарылууңарды жүзөгө ашыргыла деп жазылып 이제 турат. 우리가 주님의 자녀가 되었다면 Эгерде биз чындап Кудайдын балдары болуп калган болсок, 이제 아버지 하나님을 닮아가야 되잖아요. анда атабыз болгон Кудайга окшошуш керекпиз да. 그 과정이 있는 겁니다. Ошондой процесс бар. 근데 이제 구원을 이루어가는 생활이고 Бул куткарылууну жүзөгө ашырган жашоо 그리고 이 몸의 구원이 있어요. жана денебиздин куткарылуусу 바로 бар. 주님 오시는 그날 Бул теңир келген күнү 우리 몸이 주님 몸처럼 변화가 되지 않습니까? биздин денебиз теңирдин денесиндей болуп өзгөрүп калат. 이제 그 구원에 대해서 말씀하고 있는 Бул 거예요. аятта ошол куткарылуу жөнүндө айтылып атат. 너희가 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылуу дейт. 구원받은 그날 구원받을 때까지 무엇을 해주시느냐? Ошол куткарылууга ээ болгонго чейин эмне болот экен? 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니 Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар дейт. 바로 구원받은 그 날부터 주님 앞에 가는 그날까지요. 주님 우리를 지켜주고 계신 거예요. Куткарылган күндөн тартып теңирдин алдына барган күнгө чейин теңир бизди коргоп жүрөт. 구원받은 사람에게 천사도 있습니다. Куткарылган адамдардын периштелери дагы бар. 또 우리 속에 성령님도 계시지 жана 않습니까? биздин ичибизде ыйык рух дагы бар. 우리를 지켜주시고 우리를 보호해주고 계세요. Бизди сактап, бизди коргоп жүрөт. 우리가 하나님의 자녀인데 Биз Кудайдын баласы болуп атпайбызбы? 그냥 마귀와의 싸우기 그냥 두시겠어요? Аны шайтан менен күрөшсүн деп өзүбүздү эле жалгыз калтырып коймок беле? 눈에 보이진 않지만 Көзгө көрүнбөсө дагы 천사가 우리와 함께하고 биздин жаныбызда периштелер жүрөт. 또 성령님께서 위로해 주시고 기도해 주시고 힘을 주세요. жана ичибизде ыйык рух бизди сооротот, күч берет, сыйынып турат биз үчүн. 그 능력으로 보호하심을 입었다. Аны ошол күч менен, ошол күч аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар дейт. 그래서 걱정하지 말라고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен кабатырланбагыла дейт. 그래서 하나님의 전신갑주를 취하라. Ошол себептен Кудайдын берип жаткан курал жарактарын алгыла деп 그러니까 атат. 입어야 된다 그런 말이에요. Ошол курал жаракты кийишиңер керек деген сөз. 왜냐하면 입지 않는 사람들도 있거든요. Анткени кийбей койгон адамдар да бар да. 그게 뭔지를 모르니까 못 입고 있는 거죠. Ал эмне экенин билбегендиктен кийбей жүргөндөр бар. 그걸 입어라. Ошону кийиш керек. 입을 때 내가 능히 마귀를 대적할 수가 있고 Ошону кийгенде гана биз дайыма шайтанга каршы чыга 또 алабыз. 주님이 오실 때 우리가 영광 중에 설 수가 있는 거예요. Теңир келген күнү биз даңктын ичинде тура 그게 алабыз. 본문의 말씀이잖아요. Бул бүгүнкү негизги аяттын мазмуну. 내가 능히 저를 대적하고 Шайтанга каршы тургула дейт. 그 앞에 서기 위함이라. Ошо аны астына туруш үчүн шайтанга каршы тургула дейт. 그래서 우리에게 전신갑주를 입으라고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен бизге курал жаракты кийгиле деп атат. 자, 주님이 이제 오십니다. Жакында теңир келет. 우리를 오시기 전까지 Ал эми ал келгенге чейин 우리와 함께 하시면서 биз менен чогуу болуп 이기게 하시지 않습니까? жеңиш берип турат. 주님 이렇게 해주세요. Теңир ушундай кылып берет. 왜냐하면 구원받은 사람에게 구원만 주신 것이 아니거든요. Анткени куткарылган адамдарга куткарылууну гана берген жок да. 아 이제 천국 가니까 됐다. Эми бейишке барасың болду 그걸로 만족하시면 안 돼요. деп ошого эле биз да канааттанып жашасак болбойт. 하나님 우리에게 두 가지를 주셨어요. 두 가지. Теңир бизге эки нерсени берип атат. 첫 번째가 구원이고 Биринчи куткарылууну берди. 두 번째가 뭔지 아세요? Экинчи эмне билесиздерби? 바로 영광입니다. Даңк. 그래서 디모데후서 2장 10절에 보시면 Ошол себептен экинчи Тимотейге экинчи бөлүм 13 аятты карасак, 저희로도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 얻게 하려 함이로라. аларда Машаяк Иса аркылуу куткарылышсын деп баардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу төбөлүк даңк менен коштолот. 그러니까 구원받는 것으로만 만족하신 것이 아니고 Куткарылуу алдым деп эле ошого эле канааттанып жашабастан, 바로 구원받은 사람이 эми куткарылган адам
하나님이 준비하신 영광을 받기를 원하시는 거예요. Кудай дайындап койгон даңкты алгысы келиш керек. 그 영광에 참여하기를 원하시는 겁니다. Ошол даңкка ортоктош болушубузду каалайт. 왜 그렇지 못한 사람들 굉장히 많거든요. Анткени андай боло албаган адамдар абдан көп. 그래서 바울이 이렇게 우리 계속 알려주고 계시는 거예요. Ошол себептен Паул бизге кайра айтып атат. 자, 하나님은 구원받은 사람에 대해서 많은 계획을 가지고 계십니다. Кудай болсо куткарылган адамдар үчүн көп пландарды түзүп койгон. 우리 자녀로 삼아 주셨잖아요. Бизди өзүнүн балдары кылып албадыбы? 여러분의 집에 자녀가 있습니다. Сиздердин деле балдарыңыздар бар, туурабы? 자녀에게 소망이 있잖아요. Балдарыңыздардан бир нерсени күтөсүздөр да. 내 자녀가 공부를 잘하면 좋겠고, Мисалы үчүн, менин балам жакшы окуса жакшы болмок, 또 돈도 많이 벌면 좋겠고, акча көп тапса жакшы болмок. 또 세상에서도 영광을 받기를 바라지 않습니까? Бул дүйнөдөн дагы мындай даңкка ээ болушун каалайсыздар, туурабы? 안 그런 부모님이 계실까요? Же андай болбогон ата эне барбы? 전혀 아니죠. Жок да. 모든 사람은 다 그런 마음을 가지고 있어요. Баардык эле адамдарда ушундай жүрөк бар. 내 자녀가 잘 되기를 원하고 있잖아요. Баласынын баардык иши жакшы жүрүшүн каалайт. 당연한 겁니다. Бул негизи эле ушундай болот. 우리 주님도 마찬가지예요. Бул Теңир деле ошондой. 우리를 구원하신 이유는 Ал бизди куткарып алганынын себеби 그냥 지옥 가니까 불쌍해서 구원해 주셨습니까? тозокко бараткандыктан эле аябай эле куткарып койдубу? 물론 그것도 포함이 되겠지만 Албетте ал деле кошулат. 바로 하나님이 준비하신 영광에 참여하기를 원하시는 겁니다. Кудай дайындап койгон даңкка ортоктош болушубузду каалайт. 그래서 구원을 영광과 함께 얻게 하려 함이로라. Ошол себептен бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштулот деп атат. 그래서 베드로 에베소서 히브리서 2장 10절에 보시면요. Неврелерге 2-бөлүм 10-чу аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал, алардын куткарылуусунун башчысын азап чегилөр аркылуу жеткилең кылышы керек эле. 히브리서는 예수님에 대한 내용을 잘 기록하고 있죠. Еврейлерге жазылган катта Ыйса жөнүндө жакшы түшүндүрүлүп жазылат. 예수님 무슨 일을 하시느냐? Ыйса кандай иш кылып атат? 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하신 일을 하시는 거예요. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал дейт. 많은 아들을 이끌어서 영광에 들어가기를 원하시는 겁니다. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеп атат. 그리고 그 일을 하기를 원하세요. Ошол ишти кылгысы келет. 그리고 이 마귀를 있잖아요. Аны шайтанды болсо, 이 마귀를 어떻게 한 줄 아십니까? шайтанды эмне кылды билесиздерби? 로마서 16장 20절에 보면 Римдиктерге 16-бөлүм 20-чы аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аят болсо барыча окуйлу. Тынчтыктын булагы болгон Кудай жакында силердин бутуңардын астында шайтанды тебелеп салат. Теңирибиз Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгө берсин. Амин. 이 말씀을 잘 한번 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 하나님께서 Кудай 이 사탄을 шайтанды 속히 너희 발 아래서 상하게 하시리라. Кудай жакында силердин бутуңардын астына шайтанды тебелеп салат дейт. 바로 마귀 사단을 Шайтанды 우리가 보는 앞에서 биздин көз алдыбызда 발로 짓밟아 버리시는 거예요. тебелеп салат deyт. 정복한다는 거죠. Аны багындырат деген сөз. 그게 우리와 함께하기를 원하시는 Аны 거예요. ошол иште биз дагы чогуу болушубузду каалайт. 우리는 저 뒤에 숨어 있는 것이 아니고 Биз тээ артта жашынып турушубузду эмес, 주님과 함께 Теңир менен чогуу 마귀를 шайтанды 발로 밟기를 원하시는 거예요. тебелеп салышыбызды каалайт. 이것이 하나님의 계획이라는 Бул 겁니다. Кудайдын планы. 우리를 구원하셔서 Бизди куткарып алды. 마귀와 싸우게 하시고 Шайтан менен күрөшкүлө деп атат. 마귀와 승리케 하시고 Шайтанды жеңдирип атат. 결국 마귀를 우리 발 아래서 굴복시키시는 거예요. Аны ушундайча шайтанды биздин таман астыбызда тебелетип салып атат. 이것이 하나님의 계획입니다. Бул Кудайдын планы. 바로 구원받은 사람을 향하신 하나님의 계획이에요. Куткарылуу алган адамдарга карата Кудайдын планы. 자, 이제 우리 어떻게 하실랍니까? Аны ошондой биз эми эмне кылабыз? 그냥 구원받은 것으로만 만족하시겠어요? Куткарылуубузга эле ыраазы болуп ошентип эле жашай беребизби? 나 이제 천국 가니까 됐어. Эми бейишке барам да жетет мага ошол 그렇게 생각하면 안 되죠. деп ойлосок болбойт. 우리 날마다 영적인 싸움을 해야 되고 Биз күнүгө руханий күрөшүш керекпиз. 물론 당장은 승리할 수 없겠죠. Албетте ошол замат жеңе албашыбыз мүмкүн. 때론 실패할 때가 많이 있을 겁니다. Кээде жеңилип калган учурлар дагы болот. 하지만 또 마귀를 정복해 나가고 Бирок ага карабастан шайтанга каршы чыгыш 또 물론 керек. 실패할 수도 있겠죠. Кайра жеңилишибиз мүмкүн. 또 이기고 Бирок кайра жеңип
그래서 이제 지난 수요일 말씀 배웠잖아요. өткөн 3 күнә сөздө үйрөнбөдүкпү? 처음에 10%좀 이겼다가 Башында мындай 10%дай жеңесиң. 다음에 20%, Анан кийин 20%, 다음에 30%. андан кийин 30%. 이거 점점점 올라가야죠. Акырын көтөрүлүш керек. 나중에 마귀를 완전히 굴복시켜야 되잖아요. Кийин болсо шайтанды толук жеңиш керек. 그것이 하나님의 계획인 겁니다. Бул болсо Кудайдын планы. 우리 그 계획을 알았어요. Биз анын планын билип калдык да. 그래서 우리도 날마다 이 치열한 영적인 싸움을 해야 되는 겁니다. Ошол себептен биз күнүгө руханий күрөштө күрөшүш 근데 керекпиз. 그 싸움을 싸우기 위해서 Бирок ал күрөштө күрөшүш үчүн 반드시 하나님이 준비하신 전신갑주를 입어야 돼요. Кудай дайындап койгон курал жаракты кийиш керекпиз. 그래서 그것이 무엇인지 분명히 배우셔야 되겠죠. Курал жарак деген эмне экенин билиш керекпиз, аны түшүндүрабы? 강당이 더운가요? Зал ысып кеттиби? 괜찮으세요? Жакшы элеби? 더우면 졸리거든요. Анткени ысыганда адамдар уйкусурап баштайт го. 자, 전신갑주가 무엇인지 보겠습니다. Эми курал жарактар деген эмне экенин карайлы. 자, 에베소서 6장 14절부터 17절까지 말씀인데요. Эфестиктерге 6-бөлүм 14-аяттан 17-аятка чейин. 자매님이 천천히 읽어 주실래요? Сиздерге мен окуп берейин. Ошентип чындык менен курчанып, адилдикти соот кылып кийип, бут кийимиңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга даяр тургула. 이게 이제 몇 가지를 말씀하고 있습니다. Бул жакта бир нече нерсе жөнүндө жазылып атат. 먼저 진리의 허리띠를 띠고 Биринчи чындык менен курчанып дейт. 허리띠를 띠야 된대요. Мындай куур тагыныш керек деген 그리고 сөз да. 이제 의의 흉배, 몸을 보호하는 갑옷을 입고 Адилдикти соот кылып кийип, бул денени коргой турган кийимди кийиш керек. 또 평안의 복음에 예비한 신을 신고 Бут кийимдерди кийип, тынчтык жөнүндө жакшы кабарды таратууга даяр болгула дейт. 이렇게 보실래요? Андан кийинкисин окуп берейин. Баарынан мурун амал көйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн ишенимди калкан кылып алгыла. Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла. 이제 그 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 Ошондо ишенимди калкан кылып алгыла дейт. 이 방패는 몸을 다 가려주는 큰 방패를 말하는 거예요. Бул калкан болсо, мына бүт денени тосо ала турган калкан жөнүндө айтылып атат. 그리고 구원의 투구와 하나님 말씀인 금을 가지라. Жана куткарууңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла деп атат. 이게 구원의 투구를 쓰고 칼을 가지라고 말씀하고 있잖아요. Куткарылганыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла 그러니까 дейт. 이 모습은 딱 전쟁터에 나가는 군인의 모습입니다. Мунун баарын карасак, согушка аттанган аскердин көрүнүшү. 아마 바울은 로마의 군인을 보고 이 말씀을 기록했을 거예요. Элчи Паул болсо Римдин аскерлерин көрүп ушул сөздү жазса керек. 딱 이 모습이 로마 군인의 모습이거든요. Анткени ушул сүрөттөлүш менен караганда чындап эле Римдин аскерлери ушундай кийинишчү. 딱 허리띠를 띠고 Кур менен курчанышчу, 몸을 보호하는 갑옷을 입고 денесин коргогон соотту кийишчү, 딱 큰 방패를 들고 узун калкан алышчу, 쇠로 만든 투구를 쓰고 анан темирден жасалган туулга кийишчү башына, 딱 칼을 들고 나가는 모습 있잖아요. анан кылыч көтөрүп чыкканы. 바로 전쟁터에 나가는 군인의 모습입니다. Согушка чыккан аскердин көрүнүшү. 그것을 이제 준비하라고 말씀을 하고 있죠. Ошол нерселерди даярдагыла деп атат. 그래서 우리는 이것이 무엇인지를 조금씩 배워야 될 겁니다. Биз болсо акырынан булар эмне экенин үйрөнүш керекпиз. 먼저 이제 진리에 허리띠를 띠라고 말씀하잖아요. Биринчи чындык менен курчаңла деп атпайбы? 허리띠. Бул куурду 사실 тагыңла дейт. 이제 이스라엘 사람들의 옷은 주로 원피스예요. Негизи Исраил элин карасак, ал мындай көйнөк сыяктуу кийим кийишчү. 그냥 하나로 된 옷을 입습니다. Денени толук жапкан көйнөк бир кийим. 근데 그냥 다니면 옷이 막 너풀거리잖아요. Бирок ал көйнөк менен мындай басып жүргөндө ал мындай ары бери жакка жыла берет да түрүлүп. 그걸 항상 이러면 항상 먼저 허리를 딱 띠로 묶습니다. Андай болбош үчүн дайыма белине куур тагып жүрүшөт. 그래야 일을 할 수가 있는 거죠. Ошондо гана иштей алышат. 군인들도 마찬가지예요. Аскерлер деле ошондой. 허리에 띠를 안 두르면 안 됩니다. Эгерде белин куур менен курчабаса, анда болбойт. 몸의 중심을 잡을 수가 없어요. Анткени мындай кийимин мындай такка жакшы кармай албай калат. 그리고 칼을 어디다 보관합니까? Анан кылычын каяка сактайт? 예, 허리띠에 칼을 딱 꽂아요. Ошол куурга тагып салып коет. 그러니까
진리의 허리띠를 딱 띠라고 말씀하고 있잖아요. ошол себептен чындык менен курчаңга деп атат. 자, 우리에게는 진리의 허리띠를 띠라고 말씀하십니다. Бизге дагы чындык менен курчаңга деп атат. 진리의 허리띠가 뭘까요? Чындыктын кууру бул эмне? 바로 예수님이 말씀하신 것처럼 ыйса айткандай, 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 내 아버지의 말씀은 진리니이다. аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык дейт. 바로 하나님 말씀이 진리잖아요. Кудайдын сөзү чындык, туурабы? 이런 말씀을 통해서 우리가 지금 어떤 전쟁을 하고 있는지 분명히 알아야 됩니다. Биз болсо сөз аркылуу кандай согушта согушуп жатканыбызды билиш керекпиз. 베드로전서 5장 8절에 보시면 1 Петр 5-бөлүм 8 аятты карасак, 근신하라 깨어라 너희 에스트- 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자라 찾나니. эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт дейт. 마귀는 쉬지 않습니다. Шайтан эч качан эс албайт. 마귀는 잠들지 않아요. Шайтан уктабайт. 두루다니면서 삼킬 자를 찾고 있습니다. Кимди жутуп жиберсем деп тегеренип жүрөт. 잡아먹을 대상을 찾고 있다 그런 말이에요. Кимди жеп жутуп алсам деп карап жүрөт. 우리가 잠을 자고 있거나 эгерде биз уктап калсак 우리가 딴 일을 하고 же 있다면 башка иш менен алектенип атсак, 딱 마귀에게 붙잡히는 거예요. анда шайтан бизди кармап алат. 그래서 우리가 딱 허리를 띠고 일할 준비를 해야 됩니다. Ошол себептен биз куур менен курчанып, дайыма иштөөгө даяр турушубуз керек. 지금 내가 전쟁하고 있구나. Мен азыр согушта жүрөм 이걸 알아야 되잖아요. деп билиш керекпиз. 우리가 세미나 때마다 말씀을 배웁니다. Биз сиздер менен семинар сайын сөз үйрөнөбүз. 지금이 어떤 시대죠? Азыр кандай убакта жашап атабыз? 역사의 마지막 때라는 거 우리 금방 알 수 있습니다. Дүйнөнүн акырына аз калганын биз тез эле түшүнсөк болот. 주님이 약속하신 재림의 때가 너무 가까웠구나. Теңир убада кылган кайра келишине абдан аз калган турбайбы деп. 너무나 많은 증거의 말씀을 통해서 분명히 알 수 있지 않습니까? Көптөгөн далилдер аркылуу бул жөнүндө так эле билип атпайбызбы? 그들 딱 뛰어야 돼요. Ошол себептен дайыма курчанып жүрүш керекпиз. 이래서 일할 준비를 해야 됩니다. Дайыма иштөгөнгө даяр турушубуз керекпиз. 그것이 필요한 거예요. Ушундай нерсе керек. 그래서 항상 우리 말씀을 통해서 정신을 차리고 살아야 됩니다. Биз дайыма сөз аркылуу эстүү болуп жашаш керекпиз. 그래서 진리로 너의 허리띠를 띠고 그랬잖아요. Ошентип чындык менен курчанып деп атпайбы? 그리고 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. Силердин белиңер курчалуу, чырагыңар күйгүзүлүү болсун дейт. 예수님께서 다시 재림하실 때에 대해서 말씀을 하시면서 Бул сөздө болсо ыйсанын кайра келери жөнүндө айтып, 어떤 사람이 주님으로부터 칭찬을 받고 영접을 받느냐. кандай адамды теңир мактайт деп айтылат. 이제 그 말씀을 해주고 계세요. Ушул жөнүндө айтып берип атат. 어떤 사람이 다시 오신 주님을 영접할 수 있고 Кандай адам кайра келе турган теңирди тосуп ала алат. 그리고 주님으로부터 영광을 받을 수 있느냐. Ким теңирден даңкка ээ боло 이제 алат. 그 말씀을 하고 계세요. Ушул жөнүндө айтылып атат. 그래서 첫 번째 하시는 말씀이 Биринчи айтылган сөз: 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. силердин белиңер курчалуу, чырагыңар күйгүзүлүү болсун дейт. 잠자지 말란 말씀이잖아요. Уктабагыла деген сөз. 깨어서 준비하란 말씀이지 않습니까? Дайыма сирек болуп даяр тургула деген сөз. 그리고 등불을 켜고 서 있으래요. Чырагыңар күйгүзүлүү болсун дейт. 그리고 등불은 말씀입니다. Чырак албетте сөздү түшүндүрөт. 우리 말씀 앞에 순종하고 Биз сөзгө тил алып, 다시 오신 주님을 기다리고 있어야 되잖아요. кайра келе турган теңирди күтүп жүрүшүбүз керек. 그래서 36절에 보면 36-аятты карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Өзүңөр да эшикти кагары менен ачып берүү үчүн үйлөнүү тойдон качан келет деп кожоюнун күткөн адамдарга окшош болгула. 주인이 언제 오시든지 간에 문을 열어줄 준비를 하고 기다리고 있으라. Кожоюн кайсыл убакытта келбесин эшикти ачып берүүгө даяр туруш керекпиз. 그럴 때 Ошондой болгондо 자 37절은 같이 읽어보시겠습니다. 37-аят болсо баруучу окуйлу. Кожоюну келгенде уктабай отурган кулдар бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ал белин курчап алып, кулдарын дасторконго отургузат да, жакын келип аларга кызмат кылат. 주인이 와서 깨어있는 것을 볼 때에 Кожоюну келгенде уктабай отурган кулдар дейт. 그 종은 복이 있을 거다. Ошондой кулдар бактылуу дейт. 어떤 복이죠? Кандай бакыт жөнүндө 이게 айтылып атат? 놀라운 말씀을 하십니다. Бул жакта чындап кереметтүү сөздөр жазылып турат. 이제 주인이 허리에 띠를 띠고 Эми кожоюн белин курчап, 그 깨어있는 종을 자리에 앉히고 ошо белин курчап алып, кулдарын дасторконго отургузат да, 섬겨 주실 것이다. жакын келип аларга кызмат кылат дейт. 아니 주님이 우리를 섬겨 주신대. Ошо теңир келип бизге кызмат кылат деген сөз болуп атпайбы? 우리를 다 자리에 앉히고 Бизди дасторконго отургузуп,
우리를 섬겨주신다. бизге кызмат кылат дейт. 바로 영광에 참여케 하신다는 말씀이잖아요. Бул сөз болсо даңкка ортоктош кылат деген сөз. 우리는 말씀으로 흐릴 띠를 딱 띄어야 됩니다. Биз сөз менен белибизди курчаш керекпиz. 지금 내가 딴 일할 시간이 딴 일할 때가 아니구나. Азыр мен башка иштермен алектенип жүрө турган убакыт эмес турбайбы? 나를 위한 계획을 세울 때가 아니구나. Өзүм үчүн эле план түзүп жашай турган убакыт эмес 이제 турбайбы? 주님을 위한 계획을 세우고 Теңир үчүн план түзүшүм керек экен. 내게 주어진 이 일주일의 시간을, Мага берилген ушул бир жумалык убакытты, 내게 주어진 이 한 달의 시간을, мага берилген ушул бир айлык убакытты, 1년의 시간을 же бир жылдык убакытты 이렇게 살아야 되겠다. мындайча жашашым керек экен 계획을 잘 세우셔야 돼요. деп планды жакшы түзүш керек. 그리고 그 모든 계획은 주님을 위한 계획이 돼야 됩니다. Жана баардык планыбыз теңирге тиешелүү пландар болуш керек. 그런 사람이 깨어 있는 사람이죠. Ошондой адам сергек адам болуп эсептелинет да. 그리고 뭐라 말씀하십니까? Дагы эмне деп айтып атат? 주인을 기다리고 있으라고 말씀하잖아요. Кожоюнду күткүлө дейт. 그래서 이 베드로전서 1장 13절에 보시면요. Биринчи Петр 1-бөлүм 13-аятта карай турган болсок, 이것도 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аятты да барыбызча окуйлу. Ошондуктан бир туугандар, акыл оюңар иш аракетке даяр болсун. Сергек болгула. Ыйса Машиах келгенде силерге көрсөтүлө турган райымга толук үмүттөнгүлө. 이 말씀은 이제 키르기즈 번역에서는 일할 준비를 하라라고 번역이 되어 있는데 Бул кыргыз тилинде отурмодо акыл оюңар иш аракетке даяр болсун деп турат. 한국어 번역 어떻게 되어 있는 줄 아십니까? Бирок ошо корей тилинде отурмодо кандай билесиздерби? 마감의 허리를 딱 묶어라. Жүрөгүңөрдү жана белиңерди курчагыла. 바로 마음의 허리를 묶어라. Ошо жүрөгүңөрдү курчагыла деп турат. 다른 마음 가지지 말라 그런 말이에요. Ал сөздүн мааниси мындай: башка нерселер жөнүндө ойлонбогу деген сөз да. 딴 생각하지 말란 그런 말이잖아요. Башка нерселерди ойлонбогу. 주님이 오실 때 가져올 은혜를 온전히 바래라. Теңир келгенде силерге көрсөтүлө турган райымга толук үмүттөнгүлө. 다시 이 말씀 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап караңыздар. 주님이 오실 때 무엇을 가지고 오신다고요? Теңир кайра келгенде эмнени алып келет? 무엇을 가지고 오십니까? Эмнени алып келет? 뭐라고 되어 있어요? Бул жакта эмне деп жазылып турат? Ыне. 예, 은혜를 가지고 오신다고 되어 있잖아요. Ырайым туурабы? Бизге ырайым көрсөтүлөт. 주님 오실 때 은혜를 가지고 오신대요. Ошо Ыйса Машиах келгенде силерге көрсөтүлө турган ырайым дейт. 여러분 잘 생각해 보십시오. Сиздер да жакшылап ойлонуп 내가 무엇을 көрүңүздөр. 일을 하고 받는 것은 은혜가 아닙니다. Эгерде мен кандайдыр бир иш кылып, аны ошого жараша акымды алсам, анда ал ырайым эмес. 내가 오늘 하루 나가서 일을 했어요. Мисалы үчүн мен бир күн кечке иштедим дейле. 그래서 내가 2,000솜을 받았습니다. Анан ал ишиме мен эмгек акым катары 2000 сом алдым 내가 дейле. 힘든 일을 했거든요. Жоор жумуш кылдым дейле бүгүн. 그 2,000솜을 받으면서 은혜를 받았다고 말하지 않습니다. Анан ошол 2000 сомду алганда мен ырайым алдым деп айтпайбыз да. 내가 일한 대가를 받은 거죠. Мен эмгек акымды алдым деп айтабыз. 은혜라고 말할 수 없어요. Аны ырайым деп айта албайбыз. 근데 주인이 나에게 Бирок кожоюн мага 2,000솜이 아니라 2,000달러를 준다면 2000 сом эмес, 2000 доллар бере турган болсо, 깜짝 놀라겠죠? анда биз аябай таң калабыз да 아니 왜 туурабы? 이렇게 많이 주십니까? Эмне мынча көп берип атасыз? 내 기분입니다. Дегенде ошо бул мен ушуну бергим келип атат. 당신 너무 열심히 일하기 때문에 Сен аябай тырышчаактык менен иштегендиктен 내가 그거 주고 싶어요. мен сага ушуну бергим келип атат. 내일도 일하러 오세요. Эртең дагы иштегени кел. 그건 뭐죠? Бул эмне болуп калат ошондо? 그것이 은혜라는 것. Бул ырайым болуп калат, туурабы? 내가 일한 것보다 훨씬 더 많은 걸 주시는 것. Ман иштеген неме жарашаган эмгек акы эмес, андан дагы көп кылып берсе. 그것이 은혜예요. Бул ырайым. 주님 오실 때 무엇을 가지고 오시는 줄 아십니까? Тегир келгенде бизге эмнени көрсөтөт? 내가 일한 대가만 가지고 오신 것이 아니에요. Иштегениме жараша ошо эмгек акыны гана эмес, 그는 은혜라고 말할 수 없죠. аны ырайым деп айта албай калабыз да. 바로 하나님이 준비하신 놀라운 것을 가지고 오시는 거예요. Кудай дайындап койгон абдан укмуштуу нерсесин алып келет. 정말 네가 수고했다. Аябай эмгектендиң 딱 자리에 앉히고 деп отургузуп, 주인이 그 종을 섬긴다고 말씀하고 있잖아요. кожоюну ошол кулга кызмат кылат деп атат. 그것이 얼마나 큰 은혜입니까? Бул канчалык улуу ырайым. 우리 그 은혜를 바라보고 살아야 됩니다. Биз ошол ырайымга толук үмүттөнүп жашаш керекпиз. 언제 그 은혜를 주시죠? Бул ырайымды качан берет? 주님 오시는 그날. Теңир келген күнү. 그래서 우리는 날마다 어떤 마음으로 살아야 되는 줄 아세요? Ошондо биз күнүгө кандай жүрөк менен жашаш керекпиз? 우리 이제 찬송 이제 가사에 보면요. Биз мына гимндерди карасак, 찰스 웨슬리라는 분이 계세요. Чарльз Весли деген адам бар. 영국에 이제 감리교를 시작했던 요한 웨슬리의 동생입니다. Алсы Англиядагы ушул жыйынды баштаган Йоан Веслинин иниси. 여러분 요한 웨슬리 이름은 들어보셨죠? Йоан Веслинин атын уккансыздар да. 영국 감리교를 시작하신 분.
Англияда ошол жыйынын баштаган болчу. 이름 요한 웨슬레인데 Ошо Йоан Весли, 동생 이름이 찰스 웨슬레예요. энесинин аты Чарльз Весли болгон. 이분도 구원받아 확실히 구원받은 분이고 Ал да так куткарылган. 이분은 살면서 7,000곡 정도의 찬송가를 만들었어요. Ал жашоосунда болсо мына 7000ден ашык гимн жазган болчу. 7,000곡. 7000ден ашык гимн. 그 중에 5,000곡이 Ана ошолордун 5000и 바로 재림에 관한 내용이었습니다. Теңирдин кайра келишине тиешелүү мазмунду камтыйт. 주님의 재림을 기다리는 찬양. Теңирдин кайра келишин күтүп жаткан даңктуу ыры. 그 찬양을 지었어요. Ошондой даңктуу ырларын жазган. 웨슬리 목사 마음속에 어떤 마음이 있을까요? Ошондо ошол Весли деген пастордун жүрөгү кандай болчу? 주님 빨리 오십시오. Теңирим тезирээк келе 주님 көр. 빨리 오십시오. 땡기림 대스레 이제 그 깰레골. 마음이 있는 거예요. ушундай каалоосу болгон, жүрөгү 그리고 болгон. 이제 그 19세기 스코틀랜드의 유명한 목사님이 계세요. Аны 19-чу кылымда Шотландияда белгилүү бир пастор болгон. 이 보나르라는 목사님인데 Борнар деген пастор. 이분 정말 경건하신 목사님입니다. Ал дагы аябай такыба пастор 그리고 болгон. 정말 재림을 소망으로 삼는 목사님이시에요. Чындап Теңирдин кайра келишине аябай үмүттөнгөн пастор болгон. 그러면 아침에 딱 일어나면요. Ал болсо эртең менен турганда 주님 드디어 오늘이 그날입니까? Теңирим сен келе турган күн бүгүнбү? 창문을 탁 деп 열어본대요. терезени ачып көрөт. 오늘 주님이 오늘 오시는 날입니까? Бүгүн Теңир сен келе турган күнбү? 그리고 주님이 안 오시면요. Ан Теңир келбесе, 밤에 이제 잠잘 때 ан кечинде уктаарда 커튼을 딱 치면서요. жана шторду жаап атып, 주님 오늘 밤입니까? Теңир бүгүнкү түнү сен келесиңби? 그렇게 항상 기도했다고 그래요. Дайыма ошентип сыйынчу экен. 그 무엇을 말하고 있습니까? Бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? 그분은 하루하루의 삶을요. Ал ар бир күнүн 주님의 재림을 기다리는 마음으로 살았다는 거잖아요. Теңирдин кайра келишин күтүп жашаган экендигин биле алабыз. 오늘 주님이 오실 거죠? Теңир бүгүн келесизби? 오늘 밤에 오실 겁니까? Бүгүн түн чүндө келесизби? 오늘 오실 거죠? Бүгүн келесизби? 오늘 밤에 오실 겁니까? Бүгүн түн чүндө келесизби? 그런 마음으로 평생을 살아셨대요. Өмүр бою ошондой жүрөк менен жашаган дейт. 그러니까 어떤 삶을 살았겠습니까? Ана ошондо кандай жашоо менен жашаган? 정말 주님의 재림을 기다리는 그 마음. Чындап Теңирдин кайра келишин күткөн жүрөк. 마음에 다른 생각이 들어올 수가 없죠. Андай болсо жүрөгүнө башка ойлор кирбейт да. 마귀가 아무리 공격하려고 해도요. Шайтан канчалык чабуул жасайын дебесин, 소용없어요. пайда жок. 날마다 주님의 재림을 기다리고 Ал 있는데 күнүгө Теңирдин келишин кайра күтүп атса, 자, 우리도 бул 마찬가지입니다. бизге да тиешелүү. 주님은 뭐 나중에 오시겠지 생각하시면 안 돼요. Ой, Теңирем кийин эле келет болуш керек деп ойлосок болбойт. 정말 오늘 오실 수도 있습니다. Бүгүн келип калышы да мүмкүн. 우리가 세미나 때마다 보는 영상이 있죠. Биз семинар сайын бир видео көрөбүз го. 물론 제가 할 때는 뭐 자주 보여주지는 않습니다만 Албетте мен өткөзгөндө көп деле көрсөтпөйм. 바로 이제 휴거에 대한 영상을 볼 때 Жана Теңир келгенде ошо көтөрүлүү жөнүндөгү 목사님이 видео. 막 단상에 설교하잖아요. Да, пастор болсо аябай жыйында монтип сөздөп аткан учур болот да. 여러분 주님의 재림을 사모해야 됩니다. Силер Теңирдин келишин кайра күтүшүңөр керек. 주님이 오실지 모릅니다. Теңир азыр келип калышы мүмкүн. 지금 당장 오실지 모릅니다. Азыр келип калышы мүмкүн. 근데 뻥 하면서요. Дегенде эле 목사님이 사라져 버리잖아요. пастор жок болуп кетти. 그 교회에 있는 많은 사람들도 사라져 버린 거예요. Жыйында көп адамдар жок болуп кетти. 근데 이제 몇 사람만 남아 Ан 있잖아요. бир нече адам калып 그리고 калды. 막 서로를 돌아보면서 Ал бири-бирин карап, 막 슬퍼하는 그 영상이 있잖아요. аябай кайгырып аткан бир видео бар. 그 영상처럼 Ошол видео сыяктуу. 지금 이 시간에 오실 수도 있어요. Азыр ушинтип отурганыбызда Теңир келип калышы мүмкүн. 제가 설교하는 가운데서도 Мен ушинтип сөз өтүп аткан учурда 그걸 알아야 됩니다. ушуну билиш керекпиз. 우리 그런 마음으로 살아야 돼요. Биз ошондой жүрөк менен жашаш керекпиз. 바로 그것이 진리의 허리띠를 띠고 있는 겁니다. Мындай кылганыбыз биз чындык менен курчанганыбыз. 그래서 우리는 이런 마음을 가지고 살아야 돼요. Биз ушундай жүрөк менен жашаш керекпиз. 그래서 다시 읽어보실래요? Кайра окуп берейин. Кожоюну келгенде уктабай отурган кулдар бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ал белин курчап алып, кулдарын дастарконго отургузат да, жакын келип аларга кызмат кылат. 항상 우리에게 이렇게 깨어서 주님의 재림을 기다리는 마음으로 살아야 됩니다. Биз дайыма уктабай Теңирди күткөн жүрөк менен жашаш керекпиз. 그게 딱 진리로 허리를 띠고 있는 거예요. Ушундай кылганыбыз чындык менен курчанганыбыз болот. 자, 두 번째가 이제 의의 흉배를 붙이라고 그러잖아요. Ан экинчиси болсо адилдикти соот кылып кийгиле деп атпайбы? 진리의 허리띠를 띠고 Чындык менен курчанып, 두 번째 의의 흉배를 붙이고 экинчи адилдикти соот кылып кийип дейт. 흉배는 딱 목에서부터 이 허벅다리까지를 보호하는 갑옷을 말합니다. Соот деген болсо бул мындай моюндан баштап
тизеге чейин денени коргой турган соот кийим, 그러니까 화살을 쏘든지 андай жаа менен атканда 뭐 칼로 친다고 해도 же кылыч менен чапса дагы 이 몸을 보호할 수 있기 бул 때문이죠. денени коргой алат. 근데 그것을 의의 흉배라고 그러잖아요. Бирок муну адилдикти деп атпайбы? 왜 의라는 이름을 앞에 붙였을까요? Эмне үчүн бул соот деген сөздүн алдына адилдикти деп атат? 그 이유가 있습니다. Анын себеби бар. 마귀는 항상 우리를 어떻게 공격하죠? Шайтан бизге дайыма эмне менен чабуул жасайт? 마귀가 공격하는 그 이제 내용들이 있어요. Шайтан эмнелер менен чабуул жасаарын билиш 너 керекпиз. 정말 구원 받았냐? Сен чындап эле куткарылдың беле? 근데 너 죄 짓잖아. Сен күнөө кетирип атпайсыңбы? 그저 어떻게 할래? Анан ал күнөөңдү эмне кыласың? 네가 그렇게 죄를 짓고 살아가면서 Сен ушинтип күнөө кетирип жашай берсең, 네가 정말 천국 간다고 생각을 해? бейишке бара алам деп ойлоп атасыңбы? 진짜 갈 수 있어? Чындап эле бара аласыңбы? 진짜 갈 수 있어? Чын эле бара аласыңбы? 막 이렇게 우리를 공격하잖아요. Шайтан бизге ушинтип чабуул жасайт. 우리가 구원받자마자 깨끗한 삶을 살면 좋겠는데 Албетте биз куткарып алар менен таза жашоо менен жашап калсак кандай 물론 сонун 마음은 болмок? 그런 마음은 가지고 있지만 Албетте жүрөктө ошондой каалоо бар, 아직 이 몸이 그렇지 못하잖아요. бирок дене андай кыла албайт да. 몸이 이제 바뀌긴 바뀌지만요. Дене өзгөргөн өзгөрөт, 당장 바뀌는 것이 아니기 бирок 때문입니다. ошол замат эле өзгөрүп калбайт 그러니까 да. 우리가 죄를 지을 때도 있고 Ошол себептен кээде күнөө кетирип алабыз, 때로 어떤 이제 의심이 들 때도 있고 кээде шектенген учур болот. 근데 마귀는 가만히 있겠어요? Анан ошондо шайтан жөн эле турмак беле? 딱 우리를 공격하거든요. Ошол замат бизге чабуул 너 жасайт. 정말 천국 갈 수 있어? Сен чындап эле бейишке бара 너 аласыңбы? 못 가. Сен бара албайсың. 너도 열심히 기도해야 돼. Ан үчүн сен тырышчаак менен сыйынышың керек да. 남을 도와줘야 돼. Башкаларга жардам беришиң керек да. 무엇을 해야 돼. Ушул иштерди кылышың керек да. 항상 이렇게 마귀는 우리를 공격한다니까. Шайтан бизге дайыма ушинтип чабуул жасайт. 그래서 사도 바울이 무엇을 말씀하고 Анан 있습니까? ошондуктан элчи Паул дайыма эмне деп 우리 айтат? 그런 마귀의 공격을 막기 위해서 Биз ошол шайтандан келген чабуулду тосуш үчүн 의의 흉배를 입어야 된다. адилдикти соот кылып кийиш керекпиз 말씀을 하셨죠. деген сөздү айтып 우리 атат. 지난번에 마태복음 배울 때 배운 말씀입니다. Анан өткөндө сиздер менен Матай китебин үйрөнүп атканда үйрөнгөн болчубуз. 여기까지만 배웠는데요. Ушуга чейин эле жеткенбиз сиздер менен. 마태복음도 다음에 계속 배울 겁니다. Матай китебин кийин да улантабыз. 우리 마태복음 5장 20절 같이 한번 읽어 보실까요? Матай 5-бөлүм 20-аятта кайра чогуу окуйлу. Силерге айтып коеюн. Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап караңыздар. 너희 의가 Силердин адилдигиңер дейт. 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못한다면 Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, 결단코 천국에 들어가지 못하리라. анда асман падышачылыгына 우리 이 кирбейсиңер. 말씀 우리 지난번에 말씀 배웠잖아요. Бул сөздү биз өткөн жумаларда 이 үйрөнгөнбүз. 서기관과 바리새인의 의라고 하는 것은요. Бул жакта мыйзам окутуучулар менен фарисейлердин адилеттүүлүгү, 진짜 사람으로서 지킬 수 있는 모든 것을 다 지켰다는 말이에요. бул сөз болсо мындай, адам катары аткарыш керек болгон нерсенин баарын аткарган деген сөздү түшүндүрөт да. 어떤 종교인으로서 자기가 할 수 있는 모든 것을 다 한 사람. Башкача айтканда мындай, динчил адам катары ошол дин талап кылып аткан баардык нерсени аткарган адам. 실제 그 당시 서기관과 바리새인은 그런 사람들이었어요. Чындап ошол убакытта мыйзам окутуучулар менен фарисейлер 정말 ошондой адамдар болгон. 깨끗한 삶을 살고 Чындап таза жашоо менен жашап, 일주일에 2번씩 금식하고 жумасына 2 жолу роза кармап, 소득의 11조를 정확히 바치고 тапкан кирешесинин 1/4-бөлүгүн так алып келип, 남의 그 빼앗지 않고 эч кимдикин уурдаган эмес, 나쁜 일을 하지 않고 жаман иштерди кылган эмес, 간음을 하지도 않고 ойноштук кылышкан эмес, 깨끗한 삶을 살았어요. таза жашоо менен жашашкан. 근데 예수님 뭐라 말씀하십니까? Бирок Иса эмне деп атат? 그런 사람도 자기 의로 천국에 못 간다. Ошондой адамдар дагы өзүнүн адилдиги менен бейишке бара албайт. 그러니까 천국에 가고 싶다면 Эгерде силер бейишке барыңар келсе, 그들보다 더 나은 의를 보여야 된다. анда силердин адилеттигиңер алардыкынан дагы артык болуш керек. 세상에 그런 사람이 있을까요? Дүйнөдө андай адам барбы? 서기관도 바리새인도 자기 의로 천국에 못 간다면 Мыйзам окутуучу дагы, фарисей дагы өзүнүн адилеттиги менен бейишке кире албай атса, 누가 천국에 갈 수 있겠어요? анда ким бейишке кире алат? 아무도 못 가죠. Эч ким да. 이건 무슨 말입니까? Бул сөз эмнени түшүндүрөт? 이것은요, 인간의 어떤 노력으로도 천국에 못 간다는 말씀이잖아요. Бул аят менен адам канчалык аракет кылбасын, өз аракети менен бейишке кире албайт деген 인간의 сөз. 어떤 공로로도 절대로 천국에 못 간다. Адам канчалык өзүнүн аракети менен адилеттүү болууга аракет кылбасын, ал адилеттүүлүгү 그걸 бейишке алып 말씀해 주고 кирбейт 계시는 деген 거예요. сөз.
근데 그보다 더 나은 의가 있잖아요. бирок андан дагы артык болгон адилеттик бар. 더 나은 의가 뭐죠? Ал эмне? 바로 예수님이 주신 의가 있잖아요. Ыйса берип аткан адилеттик бар. 우리를 위해 율법의 저주를 받으셨고, Биз үчүн мыйзамдын каргышын алды. 그렇죠? 우리 돌아오? 위해서 율법의 저주를 받으셨잖아요. Биз үчүн мыйзамдын каргышын алды, туурабы? 율법의 의도 이루셨고, Мыйзамдын адилдигин аткарды. 이 땅 살면서 예수님은 죄를 지은 죄가 없어요. 죄를 Бул 안 지으셨어요. дүйнөдө ыйса жашап атканда күнөө кетирген жок да. 그런 깨끗한 몸으로서 Ошондой таза денеси менен 바로 우리를 대신해서 율법의 저주를 받아주셨고, биздин ордубузга мыйзамдын каргышын алды. 그리고 십자가 죽으시고 부활하셨죠. Айкаш чагышта өлүп кайра тирилди. 그리고 구원받은 사람에게 성령을 보내주시고, Анан куткарылган адамдарга ыйык рухту жиберди. 성령은 무슨 일을 하십니까? ыйык рух кандай иш кылып атат? 바로 율법의 요구를 이루어지는 삶을 살게 하잖아요. Мыйзамдын талаптарын аткарган жашоо менен жашатып атат. 율법이 원하는 것이 있습니다. Мыйзам каалаган нерсе бар. 살인하지 마라, Киши өлтүрбө дейт. 가늠하지 마라. Ойноштук кылба дейт. 예수님 뭐라 말씀하셨죠? Аны Иса эмне деп айтты эле? 사람을 미워하는 것도 살인이다. Адамдарды жек көргөнүңөр деле киши 화만 өлтүрүп 해도 болот. 살인이다. Ачуулангандыгар эле киши өлтүрүп болот. 욕만 해도 살인이고, Тилдегениңер эле киши өлтүрүп болот. 이자를 쳐다보기만 해도 간음죄를 짓는 것이고, Аялды кумарлануу менен карап койсоң эле ойноштук күнөөсүн кетирген болосуң. 그것이 진짜 율법의 요구라는 거예요. Булар болсо мыйзамдын талаптары. 근데 구원받은 사람은요, Бирок куткарылган адамдар 그걸 점점점 이루어져 가잖아요. ошол нерселерди акырын аткарат. 누가 나를 미워해도 Мени бирөө жек көрүп атса дагы, 이제 미워하지 않고 аны жек көрбөстөн, 용서해주고, аны кечирип, 기도해주고, сыйынып, 사랑해주고, сүйүп, 우리 주님이 이렇게 하셨던 것처럼 теңир кылган сыяктуудай. 점점점 이루어져가는 삶을 살잖아요. Акырын ошол нерселерди аткарган жашоо менен 이게 жашайбыз. 무슨 말인가 하면요, Бул сөз менен түшүндүрөт? 우리 예수님께서 Биздин Ыйса 바로 우리를 위해서 биз үчүн 바로 서기관과 바리새인보다 더 나은 의를 완성하시고 우리에게 주신 거예요. мыйзам окутуучулардыкынан дагы, фарисейлердикинен дагы артык болгон адилеттикти аткарып бизге берди. 우리 그것을 잊고 주님께 당당히 나아갈 수가 있잖아요. Биз ошону кийип, Теңирдин алдына кайраттуулук менен бара 그래서 алабыз. 십자가 딱 못이 박혀서 돌아가시는 그 순간 Айкаш жашка кадалып өлөр менен 그때 놀라운 일이 생겼죠. ошондо укмуштуудай бир иш болгон. 바로 성소에 있는 휘장이 찢어져 버렸죠. Ибадат канадагы көшөгө айрылып калган болчу. 마태복음 27장 51절에 보면 Матай 27-бөлүм 51-аятты карасак, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ошол учурда ибадаткананын көшөгөсү жогорудан ылдый айрылып, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды. 이 휘장은 굉장히 두꺼운 천입니다. Бул көшөгөдөн 커튼이에요, 커튼. аябай калың көшөгө болгон. 사람이 절대로 찢을 수 있는 것이 아니에요. Адамдар там өзү айрый албаган аябай калың көшөгө 이 болгон. 휘장은 지성소와 성소를 가로막고 있잖아요. Бул көшөгө болсо ыйык жай менен ыйыктардын ыйыгын бөлүп турчу. 바로 지성소는 하나님이 계신 장소가 지성소예요. ыйыктардын ыйыгы деген болсо бул Кудай болгон жер 그 болгон. 1년에 한 번만 들어가야 됩니다. Ал жерге жылына бир гана жолу кириш керек болчу. 그냥 들어가면 바로 죽어버려요. Эгерде башка убакта кирсе ошол замат өлөт. 왜? 하나님이 계신 거룩한 장소이기 때문에. Анткени Кудай болгон ыйык жай болгон. 그걸 무엇을 막고 있습니까? Аны эмне менен тосуп коюшту эле? 바로 지성소와 성소를 휘장이 막고 있잖아요. ыйык жай менен ыйыктардын ыйыгын көшөгө менен тосуп коюшкан. 그러니까 죄인이 함부로 그 속에 못 들어가는 Аны 거예요. күнөөкөр өзү каалаганы ал жерге кире албайт. 가면 죽어요. Кирери менен өлөт. 바로 죽어버립니다. Ошол замат өлөт. 근데 그 휘장이 Бирок ошол көшөгө 위에서부터 жогорудан дейт. 위에서부터요 쫙 찢어버려요. Жогорудан ылдый айрылды деп атат. 둘이 돼버린 겁니다. Экиге бөлүнүп калды. 이게 뭐죠? Бул эмнени түшүндүрөт? 언제 그 일이 생겼죠? Бул иш качан болду? 십자가에 다 이루었다 하시고 돌아가실 때 Айкаш чыгашта аткарылды деп айтып туруп жан бергенде. 그때 하나님과 우리 사이에 막힌 죄의 담이 허물어져 버린 거예요. Ошол учурда Кудай менен биздин ортобузду тосуп турган күнөө дубалы урап калды. 그렇죠? Туурабы? 우리 예수님이 우리 죄를 다 처리해 주심으로써. Анткени биздин Ыйса биздин күнөө маселебизди чечкендиктен. 그래서 히브리서 10장 19절에 보시면 Ошондуктан Еврейлерге 10-бөлүм 19-аятта 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ошентип бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машаяктын каны аркылуу жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар. 이제 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담대한 마음을 얻었다. Эми ыйык жайга Ыйса Машаяктын каны аркылуу жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар. 이제 들어가도 안 죽는다. Эми кирсек дагы өлбөйбүз. 하나님 만날 수 있다. Кудай менен жолуга алабыз. 그 말씀이잖아요. ошол сөздү айтып 그래서 атат. 20절에 보면 Анан 20-аятты карасак, 자, 이 같이 읽어보시겠습니다. бул аят болсо баарыбызча окуйлу. Бул жолду ал бизге көшөгү аркылуу, башкача айтканда өзүнүн денеси аркылуу ачты.
휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산 길이요. Бул жолду ал бизге көшөгө аркылуу, башкача айтканда өзүнүн денеси аркылуу ачты дейт. 휘장은 곧 예수님의 몸이니라. Көшөгө бул Исанын денеси болуп атат. 바로 십자가 죽으심으로 Айкаш чыгашта өлүүсү аркылуу 우리 같은 죄인이 주님을 만날 수 있는 길을 만들어 주신 거예요. бизге окшогон күнөөкөрлөр тегир менен жолугала тургандай кылып койду. 우리 죄를 다 처리해 주심으로, Биздин күнөө маселебизди чечип, 우리 죄를 영원히 해결해 주심으로, биздин күнөө маселеси түбөлүккө чечип коюп, 우리를 이제 아들로 삼아 주시고, бизди уулдары кылып алды. 이제 언제든지 하나님을 만날 수 있게 주신 거예요. Эми качан болбосун Кудай менен жолугала тургандай кылып койду. 그것이 우리의 의라는 거잖아요. Бул биздин адилеттүүлүгүбүз. 바로 하나님이 우리에게 주신 하나님의 의. Кудай бизге берип аткан Кудайдын адилеттиги. 그래서 히브리서 4장 16절에 보면, Ошол себептен Эбрейлерге 4-бөлүм 16-аят 자, 너무 карасак, 중요한 말씀이니까요. бул жакта абдан маанилүү сөз жазылган. 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлу. Ошол себептен жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап караңыздар. 때를 따라 도와주는 은혜가 있죠. Жардам керек болгон убакытта анын мээримин көрүп дейт. 한 번만 도와주시는 것이 아니라 Бир эле убакта жардам берип койбойт. 때를 따라 돕는 은혜가 있잖아요. Жардам керек болгон сайын ал мээрим көрсөтөт. 다시 이 말씀 보세요. Бул аятты жакшылап караңыздар. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 Жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп дейт. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. Андан ырайым табыш үчүн ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы дейт. 이제 하나님 앞에 담대히 나아간다고요? 두렵고 떨림으로 나아간다고요? Эми Кудайдын алдына биз кайраттуулук менен бара аласыңар деп атабы же коркуп титиреп барасыңар деп атабы? 자녀가 아버지 만나러 가면서 Мисалы үчүн баласы атасы менен жолугайын деп баратат. 들고 가면 되겠어요? Аны калчылдап титиреп баратса болобу? 아빠 그러잖아요. Атасын көргөндө ата деп чакырат да. 우리 그 애기들 보세요. Мисалы үчүн кичинекей балдарды карасаңыздар, 뭐 겁나는 거 조금도 없어요. коркушпайт да, туурабы? 아버지 조금도 무서워하지 않습니다. Атасынан коркпойт. 아빠 Ата деп 달려가잖아요. чуркап барат. 그것처럼 Ошол сыяктуу. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 Жардам керек болгон убакта анын мээримин көрүп, андан ырайым табыш үчүн 우리도 주님 앞에 담대히 나갈 수 있게 해주셨잖아요. эми бизди Теңирдин алдына кайраттуулук менен бара алгыдай кылып койду. 바로 예수 그리스도를 통해서. Ыйса Машаяк аркылуу. 그것이 우리 몸을 지켜주는 갑옷이라는 거예요. Ушул болсо биздин денебизди коргоп жаткан соот кийими. 마귀가 아무리 우리 구원을 의심나게 만들어도 Шайтан бизге канчалык куткарылуубуздан шектендирбесин, 우리가 죄를 지을 때마다 우리를 괴롭힌다고 해도 канчалык күнөө кетирген сайын бизди кыйнабасын. 그래 마귀야 어찌갈래? Шайтан, сен эмне кыласың? 맞다 나 또 그런 죄를 지었다. Мен ошол күнөөнү кетирип алдым. 나 정말 그런 죄 지은 거 후회한다. Ошол күнөөнү кетиргеним үчүн өкүнүп атам. 하지만 내가 그런 죄를 지었다고 해서 Бирок ошол күнөөнү кетирип койдум деп эле 나 지옥 가는 거 아니야. мен тозокко түшпөйм. 하나님 내 그 죄도 다 용서해 주셨어. Анткени Кудай мен ал күнөөмдү да кечирип койгон. 나중에 너무 감사하게 생각. Мен Теңирге абдан ыраазымын. 그 감사한 마음으로 주님 앞에 나아가게 만들어 주. Ушундайча ыраазычылык менен Теңирдин алдына бара алгыдай кылат. 마귀가 우리를 아무리 공격해도요, Шайтан бизге канчалык көп чабуул жасабасын, 다 막아주잖아요. ошол нерсе тосуп турат. 바로 의의 흉배, Бул адилеттиктин сооту. 바로 하나님이 날 위해 주신 놀라운 은혜. Кудай мен үчүн аткарып койгон улуу ырайым. 우리를 자녀로 삼아 주시고, Бизди өзүнүн баласы кылып 우리를 алды. 의롭다 하셨잖아요. Бизди адил деп койду. 그렇죠? 예수님이 의를 우리에게 주신 거다 그 말이에요. Ыйсанын адилдигин бизге берип атат. 그러니까 우리 걱정할 필요가 없잖아요. Ошол себептен биз эч нерсе жөнүндө кабатырланбай эле койсок 그래서 болот. 의의 흉배를 붙이고, Адилдикти соот кылып кийип дейт. 또 세 번째가 뭐죠? Үчүнчү эмне жөнүндө айтылат? 예, 복음에 예비한 것으로 신을 신고. Бут кийимдерди кийип, тынчтык жөнүндө жакшы кабарды таратууга даяр турула дейт. 이제 이 세 번째 이 신발에 대한 말씀을 하고 계시는데, Үчүнчү бул бут кийим жөнүндө айтылып атат. 이게 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신으라고 Бирок бул 그랬잖아요. кандай бут кийим болуп атат? Тынчтык жөнүндө жакшы кабарды таратуучу бут кийим да. 예, 신을 신어야 됩니다. Бут кийим кийиш керек. 우리가요 길을 걸어갈 때 신이 없다고 생각해 보세요. Мисалы үчүн жолдо баратканда бут кийими жок, жылаң айлак баратасыз деп ойлоңузсоңуздар. 뭐 길이 좋은 길은 괜찮겠지만 Албетте жол жакшы болсо эч нерсе болбойт. 가시밭길을 걸어갈 때, Бирок мындай жалаң тикенекке толгон жерде баратсаңыздар, 뾰족한 돌이 많은 산길을 걸어갈 때, же уштуу таштар толтура болгон тоодо баратсаңыздар, 전쟁하러 나가면서 же согушка баратып 맨발로 나간다? жылаң айлак барасыздарбы? 예, 그러면 안 되죠. Андай болсо болбойт да. 그러죠? Туурабы?
어떤 신발을 신어야 되죠? Анан бут кийимде кандай бут кийим кийиш керек? 예, 든든한 신발을 신고 나가야 되지 Мындай 않겠어요? бекем, жакшы бут кийим кийиш керек да. 아, 그래요, 안 그래요? Туурабы же, туура эмеспи? 아, 계시면 안 돼요. Туура деп мынтип отурсаңыздар болбойт. 절 쳐다보셔야 저 메뉴 되고. жақсылап қараңыздар. 오늘 지금 중요한 말씀을 배우고 Бүгүн 있잖아요. абдан маанилүү сөз үйрөнүп атабыз. 물론 좀 덥기는 합니다. Албетте ысып атат. 문 좀 여세요. Терезелерди ачып коесуздарбы? 저에게 지금 엄청이 더워요. 제가 이 단상은 엄청 Азыр 덥습니다. кафедра жак аябай ысык да. 여러분들은 밑에 있잖아요. Сиздер ошо ылдыйраак отурасыздар да. 저는 위에 있거든요. Анан ошо мен бияк өйдөрөөк да. 얼마나 더운지 Бул 몰라요. жак ошо аябай ысыгыраак болуп калат. 이제 공기가 안 통하면 Анткени ушундай шамал жүрүп турбаса, 사람이 졸리게 돼요. адамдар уктап баштайт. 그래서 좀 바람이 싫어도 Анан ушундай музак абаны жаман көрсөңүздөр дагы 문을 열어서 환기가 되게 만들어야 ошо 됩니다. терезелерди ачып мындай аба циркуляция болуп тургандай кылыш керек 그게 да. 중요하기 때문에. Ушул маанилүү. 그래서 우리도 평안의 복음에 예비한 신을 신어야 됩니다. Биз дагы ошол тынчтык жөнүндө жакшы кабарды таратуучу бут кийим кийиш 근데 керекпиз. 이 말씀에 보면 Бул сөздү карасак, 평안의 복음에 예비한 신을 신으라고 말씀하잖아요. бут кийимдерди кийип, тынчтык жөнүндө жакшы кабар таратууга даяр туругула деп атпайбы? 평안의 복음. Тынчтык жөнүндө жакшы кабар. 이 복음이라는 게 뭐죠? Бул жакшы кабар деген эмне? 하나님과의 평화가 이루어진 게 Бул 복음이잖아요. Кудай менен болгон, Кудай менен ортобузда тынчтыктын орногону жакшы кабар 자, да. 이게 이제 십자가 크로스 십자가가 있습니다. Айкаш жашты деле карасаңыздар, 십자가를 잘 보시면요. айкаш жашты жакшылап карасак, 바로 위로도 하나가 있고 옆으로도 하나가 있죠. бирөө тикесинен турат, бирөө мындай капталынан тура турабы? 예, 두 개의 막대가 하나로 합쳐진 게 십자가입니다. Анан эки жыгаштын айкашканы айкаш жыгач. 이게 또 중요한 의미를 가지고 있어요. Анын дагы чоң мааниси бар. 바로 죄인과 하나님이 하나 되게 해주셨잖아요. Ошо биринчиси күнөөкөрлөр менен Кудайды бириктирди. 그래서 십자가 죽으심으로 Ыйса айкаш жашта өлүүсү менен 우리 같은 죄인을 하나님의 자녀로 삼아 주셨어요. бизге окшогон күнөөкөрлөрдү Кудайдын балдары кылып 이제 койду. 우리를 하나님과 평화로 만들어 주셨잖아. 평안. Эми Кудай менен биздин ортобузда тынчтык орноду. 주님과 평화가 이루어졌고 Теңир менен ортобузда тынчтык орноду. 그리고 가로도 나무가 또 있죠. Анан дагы мындай эки жакта карап турган жыгач, 구원받은 모든 사람도 бул куткарылган баардык адамдар, 하나로 만들어 주십니다. ошол баардык адамдарды бир кылып койду. 평화. Тынчтык. 그래서 하나님을 아버지라 부르고 Ошондуктан Кудайды ата деп 그리고 чакырабыз. 구원받은 사람들을 Ал эми куткарылган адамдарды 형제와 자매라 부르는 겁니다. бир тууганым деп чакырабыз. 맞죠? Туурабы? 서로 이제 하나가 돼 있잖아요. Анткени биз бир болуп калдык. 우리 이것으로 이걸 분명히 알아야 됩니다. Биз ушул нерсени так билиш керекпиз. 주님과의 평화가 이루어져야 돼요. Биринчи Теңир менен биздин ортобузда тынчтык орнош керек. 형제와 자매가 평화가 이루어져야 Бир 돼요. туугандардын ортосунда тынчтык болуш керек. 그것이 구원받은 사람의 표시기도 해요. Бул ошо куткарылган адамдардын белгиси. 근데 구원받은 사람도 Бирок куткарылган адамдар 또 деле 잘못된 삶을 살게 되면 туура эмес жашоо менен жашай турган болсо, 하나님과 상관없는 삶을 살게 되죠. Кудайга такыр мындай байланышы жок жашоо менен жашап калат. 하나님의 진노 가운데 살게 됩니다. Кудайдын каарынын ичинде жашап калат. 또 형제와 자매 사이도 마찬가지예요. Анан бир туугандар менен болгон мамилеси деле. 작은 문제를 풀지 못해 가지고 Кичинекей бир маселени чече албай, 서로 미워하고 бири-бирин жек 원망한다면 көрүп, наразы боло берсе. 마치 그 모습은요. Анан бул болсо, 신발을 벗어버리고 бул бут кийимин чечип таштап, 맨발로 다니고 있는 거예요. жылаңайлак жүргөнгө барабар болуп калат. 어떻게 마귀와 전쟁할 수 Анан 있겠어요? ошондо кантип шайтан менен согушмак элек? 어떻게 이 험난한 세상에서 이 가시바 같은 세상에서 살 수 있겠냐고요. Кантип ушундай тикенекке толгон дүйнөдө 이 согушмак элек? 세상의 길은 정말 험난한 길입니다. Бул дүйнөдөгү жол аябай оор жол. 결국 우리가 좋은 길을 걸어가는 게 아니에요. Биз жакшы жолдо бараткан жокпуз. 날마다 걸어가는 그 길은 가시밭의 길이고요. Күнүгө баскан жолубуз тикендүү жол. 십자가 지고 가야 되는 길이고 Айкаш жыгач көтөрүп басыш керек болгон 또 жол. 고난의 길이에요. Азаптуу жол. 또 마귀와의 싸움도 해야 돼요. Шайтан менен дагы согуш керек. 근데 그거는 우리가 Анан ошондой биз 신발을 신지 않고 맨발로 간다면요. бут кийимибизди кийбей жылаңайлак жүрсөк, 그 길을 걸어갈 수가 없잖아요. ошол жолдо баса албайбыз да. 특히 마귀와의 전쟁을 해야 되는 Өзгөчө шайтан менен согуш керек болуп атат. 전쟁터에 나가야 되는데 Согуш талаасына чыгыш керек болуп атат. 신발이 없으면 안 되겠죠. Бут кийим жок болсо болбойт да. 그래서 평화의 복음에 예비한 신을 신어야 되는 거예요. Бут кийимдерди кийип, тынчтык жөнүндө жакшы кабар таратууга даяр болууга дейт. 복음은 우리를 하나 되게 만들어 주셨습니다. Жакшы кабар бизди бириктирди. 우리를 평화롭게 서로 평화하게 만들어 주셨잖아요. Ортобузда тынчтык орнотту. 우리 그 힘이 있어야지만 Бизде ошол күч болгондо гана 함께 복음을 전하기 위해서
산을 넘어갈 수가 있는 거예요. биргеликте жакшы кабар таркатыш үчүн тоолорду да ашып түшө алабыз. 복음 전하는 것 혼자 힘으로 안 됩니다. Анткени жакшы кабар таркатуу иши жалгыз адамдын колунан келбейт. 마귀와 싸우는 것 혼자 힘으로 안 됩니다. Шайтан менен жалгыз өзүбүз күрөшө албайбыз. 우리가 함께 해야 되잖아요. Биз биримдикте чогуу болуш керекпиз. 그래서 우리가 이사야 52장 7절에 보면요. Ошондуктан Ишая 52-бөлүм 7-аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Сионго сенин кудайың падышачылык кылып жатат деп айткан, куткарууну жар салган, кубанычты сүйүнчүлөгөн, тынчтыкты кабарлаган тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун. 예, 복음을 전하는 길은 산을 넘어가는 길이에요. Жакшы кабар тарата турган жол бул тоолордон ашып түшө турган жол. 물론 차 타고 가면 괜찮은데 Албетте машина менен жүрсөң жакшы эле да. 이 당시엔 차가 없었잖아요. Бирок бул доордо машина деген жок болчу да. 어떻게 산을 넘어갈까요? Анан тоолордон кантип жүрүшчү? 걸었어. Жөө 산을 넘어가야 돼. буттары менен басыш керек болгон. 여기 달라스 가려 그러면 Мисалы үчүн Таласка барыш үчүн 산 넘어가야 되잖아요. тоодон ашыш керек. 그 길을 맨발로 걸어갈 수가 Анан 있을까요? ошол жолду жөө жылаңайлап басып өтө аласыздарбы? 불가능해요. Мүмкүн эмес да ал. 우리가 함께 서로 연합하고 Биз биригиш керекпиз. 서로 사랑하고 Бири бирибизди сүйүш керекпиз. 하나 되기 힘쓰고 Биримдикте болуш үчүн аракет кылыш 그런 керекпиз. 모습으로 서로 교회 가운데 서로 Анан 사랑해야지만 жыйын биз бирибизди ушундайча сүйгөндө гана 그 사랑의 힘으로서 ошол сүйүүнүн күчү менен 내 가족이 구원을 받고 менин үй бүлөм куткарылат. 이웃 사람들이 구원을 받고 Жакындарым куткарылат. 주님이 역사해 주시는 거예요. Теңир иштейт. 그래서 오늘 사도 바울은 마귀와의 싸움을 싸우기 위해서 전신갑주를 입으라고 말씀을 하십니다. Бүгүн болсо элчи Паул бизге шайтан менен согушуш үчүн курал жаракты алгыла деп атат. 첫 번째가 진리의 허리띠를 띠어야 되고 Эң биринчи чындык менен курчаңла. 의의 흉배를 붙여야 되고 Адилдикти соот кылып кийгиле. 세 번째가 Анан үчүнчү 평안의 복음에 예비한 신을 신어야 된다. бут кийим кийип тынчтык жөнүндө жакшы кабар таратууга даяр болгула дейт. 그래 전쟁터에 나갈 수 있기 때문에. Анан ошондо гана биз согуш талаасына бара алабыз. 그런데 신발을 벗으면 안 됩니다. Бут кийимди чечип салсак болбойт. 잊어버리시면 안 돼요. Муну унутуп калсак 그리고 네 болбойт. 번째가 뭐죠? Анан төртүнчү 예, 믿음의 방패를 가져야 된다. ишенимди калкан кылып алгыла дейт. 그래서 마귀가 쏘는 화살은 불화살을 쏘거든요. Шайтандын жебелери оттуу жебелер деп 이 атат. 말씀 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 마귀는 불화살을 사람에게 쏘고 있는 거예요. шайтан болсо адамдарга оттуу жебелерди атып атат. 보통 화살은 딱 나무에 박히면 뽑으면 돼요. Эгерде жөнөкөй эле жаанын огу мындай бир жакка тийсе, анын жөнүн гана кайра суруп алса болот да. 근데 불 붙는 화살은요. А бирок оттуу жебелерчи 집을 다 불태워버리죠. ал бир үйдү толук өртөп салышы да мүмкүн. 마귀는 그런 화살을 쏘고 있는 거예요. Шайтан болсо ошондой жебелерди атып атат. 우리 그것을 무엇으로 막을 수 있느냐? Биз аны эмне менен тосо алабыз? 바로 믿음이란 방패를 가지고 있으면 된다. Ишеним деген калканыбыз болуш 그렇죠? керек. 믿음이죠. Ишеним деген. 이 방패는 로마 당시 이 방패는요. Рим учурунда мындай калкандар 큰 방패랍니다. аябай чоң калкан болчу. 딱 앞에 놓으면 뒤에 숨을 수 있대. Аны жерге коюп туруп артына жашына алса болот. 아무리 화살을 빛처럼 쏜다고 해도 Канчалык мындай жебелер жаандай түшпөсүн, 딱 막으면 되잖아요. аны менен тосуп калса 우리 болот. 그런 영화 보셨죠? Ошондой кинолордон эле көргөнсүздөр да турабы? 딱 방패를 앞에 내세웁니다. Аскерлер болсо астына калкандарын 그리고 коет дагы, 위도 딱 위에도 방패를 анын 대잖아요. үстүнөн дагы калкан менен тосот. 저기 막 화살을 쏩니다. Анан душмандар болсо жебелерин атат жаа менен. 탁탁탁 다 막잖아요. Ошондо калкан баарын тосуп калат. 그렇죠. 우리도 Ошол сыяктуу биз дагы 마귀가 쏘는 화살을 막기 위해서 믿음의 방패가 필요한 거예요. шайтандан келип аткан ошол оттуу жебелерди тосуш үчүн бизге ишеним деген калкан керек. 진짜 믿음의 삶이 필요한 겁니다. Чындап ишеним жашоосу керек. 초대왕 사울이 있죠. Мисалы үчүн биринчи падыша Шаул бар го. 무슨 화살을 맞은 줄 아세요? Ага кандай жебе тийди эле билесиздерби? 자신의 명예를 높이고자 하는 마음이 사울은 Мындай 있었잖아요. анда болсо өзүнүн атак даңкын дагы арттыргысы келген болчу. 사무엘에게 책망을 받았어도요. Шемуэл келип аны ашкерлесе дагы, 백성 앞에 나를 높여 주십시오. элдин алдында мени дагы жогору көтөр деп. 이게 사울 왕이었습니다. Шаул падыша ушундай болгон. 자기 위해서 기념비를 세우고 Өзү үчүн эстеликтер тургузуп, 그리고 다윗이 자기보다 인기가 더 좋으니까요. дөөт болсо андан дагы белгилүү болуп кеткендиктен 다윗을 죽이려고 했잖아요. дөөттү өлтүрөйүн деген. 그러니까 자기를 내세우고자 하는 그 마음, Мындай өзүн көтөргүсү келген каалоо. 그 마음이 있는 사람이 있죠. Ушундай жүрөгү бар адамдар бар го. 마귀는 분명히 압니다. Шайтан аны так эле билет да. 그 화살을 딱 쏘는. Аны ошол жебе менен атат. 그 화살을 딱 맞게 되면 Аны ошол жебе тийип калса, 이제 눈에 보이는 것이 없어요.
көзүнө эч нерсе көрүнбөй калат. 딱 불화살 맞아 보세요. Мисалы үчүн оттуу жебе тийсе, 눈이 보이는 게 없다니까요. көзүнө эч нерсе көрүнбөй калат. 오직 그거밖에 안 보여요. Ошол нерсени гана көрөт да. 어떻게 하면 내가 더 높아질까? Канткенде мен дагы көтөрүлсөм 어떻게 болот. 하면 다윗을 죽일까? Ошо кантсем Дөөттү өлтүрөм. 그것만 생각했죠. Ошону гана ойлоп калды. 삼손, Шимшон, 다윗도 그랬고요. Дөөт деле, 그리고 솔로몬 왕도 жана 그랬습니다. Сулайман падыша деле. 어떤 화살을 맞았죠? Аларга кайсыл жебе тийди эле? 바로 아름다운 여인의 화살을 맞았죠. Сулуу аял деген жебе тийген болчу. 딱 한 대 화살을 맞으니까요. Бир жебе эле тийсе, 삼손은 날마다 여자만 찾으러 다닌 거예요. Шимшон болсо күнүгүш аялдарды эле карап 어떤 жүрчү. 여자가 예쁠까? Кайсыл аялда сулуу болду экен деп. 아내로 삼고 Аны аялдык алып, 동침하고 аны менен чогуу болуп, 결국 비참하게 큰 징계를 анан 받았잖아요. ошонун жыйынтыгында аябай катуу жазаланбадыбы? 다윗도 마찬가지였죠. Дөөт деле 아름다운 여인에게 마음이 뺏겼습니다. сулуу аялга жүрөгүн алдырып ийди. 솔로몬도 마찬가지죠. Сулайман деле 많은 여인을 사랑했다고 되어 있잖아요. көп аялдарды сүйдү деп жазылат. 결국 어떻게 됐습니까? Анын жыйынтыгы эмне болду? 나라가 둘러 쪼개져 버리고요. Мамлекет экиге бөлүнүп калды. 다윗도 큰 징계를 받게 돼요. Дөөт дагы катуу жазаланды. 우리 교훈해야 됩니다. Биз алардан сабак алыш 마귀는 керекпиз. 항상 우리에게 화살을 쏘고 있구나. Шайтан бизге дайыма жебелерди атып турат турбайбы? 내가 약점이 뭘까 Менин алсыздыгым эмне 생각해 봐야 돼. деп ойлонуш керекпиз. 가룟 유다 요즘은 은삼십에 팔아버렸죠. Жүйүт Искариот деле Ыйсаны 30 күмүш тыйынга сатып жиберди. 그렇죠. Туурабы? 또 아나니아 삽비라 Анания, Сапфира. 또 예전에 아브라함 조카 롯도 마찬가지였고요. Мурун болсо мындай Ыбрайымдын тууганы Лот деле. 또 바울의 동역자였던 데마도 마찬가지입니다. Жана Паулдун кызматташы болгон Демас деле. 바로 물질에, Байлыкка, 돈에, акчага, 세상에 дүйнөгө 마음이 뺏기니까 жүрөктөрүн алдырып 화살을 ийгендиктен 딱 맞아버렸죠. ошол жебе аларга тийип калды. 인생 완전히 망해버렸죠. Жашоолору кыйрап калды. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө билиш керекпиз. 이 마귀가 쏘는 화살은요. Бул шайтан атып аткан жебелер 마약과 똑같아요. мындай наркотикке эле окшош да. 딱 마약 안 먹으면 마약을 끊을 수가 없잖아요. мындай наркотикке көнүп калсаң аны токтото албай каласың го. 그렇죠? 술 중독된 사람들처럼 же мындай ичимдикке көз каранды болгон адамдар. 마귀는 지금도 화살을 쏘고 있습니다. Шайтан дагы азыр дагы жебелерин атып атат. 우리가 믿음으로 방패를 막아야 돼요. Биз ал нерселерди ишеним деген калкан менен тосуш керекпиз. 그냥 방패를 놓으면 안 됩니다. Калканды алып салсак болбойт. 방패로 막아야 돼요. Калкан менен тосуш 또 керекпиз. 마귀가 무슨 화살을 쏩니까? Анан шайтан дагы кандай жебелер менен атат? 예, 교만이라는 화살을 쏴요. Текебердик деген жебелер менен атат. 교만은 우리를 넘어지게 만들죠. Текебердик бизди кулатат. 하나님께 쓰임 받지 못한 사람으로 만들어요. Кудайга такыр жараксыз адам кылып салат. 이 교만한 마음은요. Бул текеберденип кеткен 우리가 жүрөк 다 가지고 있습니다. баардык адамдарда бар. 자신의 생각을 고집하는 그 마음들 Өзүнүн 있죠. оюн бербеген жүрөк бар го. 아무리 말씀을 배워도 Сөз канчалык айтылбасын, 말씀에 순종 안 해요. сөзгө тиле албайт. 왜 순종하지 않을까요? Эмне үчүн тиле албайт? 내가 교만하기 때문이죠. Текебер болгондуктан. 마귀가 교만의 화살을 쏘아서 그래요. Шайтан текебердик деген жебени аткандыктан. 주님께 쓰임 받지 못한 사람으로 만들어 버리잖아요. Акырындан Теңирдин ишине такыр жараксыз адам кылып салат. 형제와 자매를 판단하게 만들고 Бир туугандарды соттоп баштайт. 나중에 교회를 판단하게 되고 Кийин жыйынды соттоп баштайт. 교회를 떠나게 됩니다. Анан жыйындан кетип калат. 마귀 화살을 제대로 맞았기 때문입니다. Анткени шайтандын жебеси так ошол жака 또 тийгендиктен. 마귀는요. Анан дагы шайтан 예, 절망이라는 화살을 쏴요. мындай 낙심하게 만들고. сана деген жебени атат да. 예, 구원받은 사람이 잘 살면 좋겠는데 Мисалы үчүн куткарылган адамдар жакшы жашаса жакшы болмок 어떤 туурабы? 고난이 오잖아요. Бирок бир кыйынчылыктар келет. 내게 왜 고난이 오지? Ошондон мага эмне эле кыйынчылык келип атат? 고난이 오면 고난을 이겨내지 못하고 кыйынчылык келсе кыйынчылыкты жеңе албай, 때로는 하나님을 원망하기도 кээде 하고 Кудайга нааразы болуп, 때로 실망하기도 하고 кээде мындай көңүлү калып, 하나님 왜 우리에게 고난을 주십니까? Кудай бизге эмне үчүн кыйынчылык 우리 берет? 말씀 배워서 알잖아요. Биз сөздө үйрөнүп билебиз го. 더 큰 영광을 주시기 위해서 Дагы чоңураак даңкты берейин деп. 우리를 훈련시키기 위해 고난을 주시는데 Бизди тарбиялаш үчүн кыйынчылык берет. 마귀는 뭐라 말하죠? Шайтан эмне деп айтат? 하나님이 널 버렸어. Кудай сени таштап салды. 네가 뭔가 크게 잘못한 게 있어. Сен аябай чоң бир туура эмес иш кылгансың да. 교회에서 널 아무도 내게 신경 안 써. Жыйындан сага эч ким көңүл бурбайт 실망하게 만들어. деп ушундай көңүлдү калтырат. 절망하게 만들어. Ушундай санага баткызат. 교회를 떠나게 만들지 않습니까? Жыйындан кетирип салат. 그게 마귀가 쏘는 화살들입니다. Бул болсо жалаң шайтандын жебелери. 그럼 우리 어떻게 해야 되죠? Ошондо биз эмне кылыш керекпиз? 믿음의 방패. Ишеним деген калкан.
믿음의 삶을 살아가면 ишеним жашоосуна жашаш керекпиз. 말씀을 통해서 믿음이 뭔지를 배우고 сөз аркылуу ишеним эмне экенин үйрөнүш керекпиз. 마귀가 이런 화살을 쏘는구나. шайтан ушундай жеп атып аткан турбайбы 그걸 알아야죠. деп билиш керекпиз. 그러게 막을 수 있잖아요. ошондо билсек анан тоса алабыз да. 그래서 그렇게 해야 됩니다. ушундай кылыш керек. 그래서 요한일서 5장 4절에 보시면 биринчи жаккан 5-бөлүм 4-аятты 자, 우리가 карасак 어떻게 세상을 이길 수가 있느냐? биз канткенде дүйнөнү жеңе алабыз. 읽어 보실래요? мен окуп берейин. анткени кудайдан туулган адам дүйнөнү жеңет. дүйнөнүн үстүнөн жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз. 예. 세상을 이기면 곧 이것이니 우리의 믿음이니라. дүйнөнүн үстүнөн жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз дейт. 믿음은 모든 것을 막을 수 있어요. ишеним бүт нерсени тоса алат. 어떤 유혹에도 кандай азгырык болбосун, 어떤 시험에도 кандай сыноо болбосун, 어떤 고난에도 кандай кыйынчылык болбосун, 믿음은 다 막을 수 있잖아요. ишеним анын баарын тоса алат. 그래서 정말 우리가 믿음의 삶을 살아야 돼요. ошол себептен биз ишеним жашоосу менен жашаш керекпиз. 믿음은 눈에 보이는 게 아니잖아요. ишеним көзгө көрүнбөйт да. 보이진 않지만 көзгө көрүнбөсө 주님이 дагы 나와 함께 하시고 теңир мени менен 딱 이런 소망을 가지고 계시고 мага ушундай үмүттөрү бар 그 분명하게 알고 деп ошолорду билип 다 믿음의 방패를 앞세우고 ишеним деген калканды астыбызда тосуш керекпиз. 살아가야 됩니다. ошентип жашаш керекпиз. 그거 없으면 큰일 나요. ал жок болсо аябай чоң көйгөй жаралат. 바로 무너집니다. тез эле кулап калабыз. 그리고 또 뭐라 말씀하십니까? анда кандай сөздөр айтылат? 이제 그 다음이 뭐냐면 구원의 투구로 써야 되거든요. андан кийин болсо куткарылууңарды туулга кылып кийип дейт. 구원의 투구. куткарылганыңарды туулга кылып кийип. 왜 투구를 구원이라고 말을 할까요? эмне үчүн куткарылууну туулга деп атат? 이 투구라고 하는 것은 머리에 쓰는 게 투구잖아요. туулга деген болсо бул башка кийилчү нерсе. 구원의 투구를 써라. куткарылганыңарды туулга кылып кийип дейт. 자, 구원이란 게 뭐죠? куткарылуу деген эмне? 우리 영혼 구원에 대한 말씀이잖아요. биздин жаныбыздын куткарылышы жөнүндө айтылып атат да. 우리가 구원하면 어떤 생각이 들죠? биз куткарылганда кандай ойго келдик эле? 감사하잖아요. абдан ыраазы болгонбуз туурабы? 얼마나 감사해요. канчалык ыраазы болобуз. 주님이 나를 구원하기 위해서 얼마나 큰 은혜를 주셨습니까? теңир мени куткарыш үчүн кандай улуу ырайымын 저 төктү. 지금도 구원만 생각하면 좀 마음이 즐거워요. мен азыр деле куткаруу жөнүндө айтканда жүрөгүм кубанычка батат. 내가 구원 받을 때 мен куткарылып 그때 алганда 얼마나 전 즐거웠는지 몰라요. ушуну аябай кубанган болчумун. 그 구원. ошол куткарылуу. 구원 우리 감사로 나오잖아요. куткарылуу жөнүндө ойлогондо бизден 우리가 ыраазычылык чыгат. 감사한 마음으로 살아갈 때 биз ыраазы болуп жашасак, 우리가요 구원받은 것으로 감사한 마음을 가져야 돼요. куткарылуу алганыбызга ыраазы болуп жашаш керекпиз. 그 처음 사랑 잊어버리면 안 된다고 분명히 말씀 배웠잖아요. биринчи сүйүүнү унутуп калбаш керек экендиги жөнүндө үйрөнбөдүк беле? 그 처음 사랑의 모든 신앙생활의 원동력인데 биринчи сүйүү болсо ишеним жашоосундагы бүт күчтү берип турат. 내가 구원받은 것이 모든 신앙생활의 원동력인데 ошол куткарып алганы менин ишеним жашоомдогу күч. 이건 생각하지 않고 бирок ал жөнүндө ойлонбостон 다른 걸 생각한다면 башка нерсени ойлоно берсек, 이제 크게 문제가 생기는 거예요. анда чоң көйгөй жаралат. 그래서 구원의 투구로 써라. ошол себептен куткарылганыңарды туулга кылып кийгиле деп атат. ошондо эч нерсе жөнүндө кабатырланбайсыңар. 감사는 그리스도인. ыраазы болгон машаякчы. 내가 구원받은 한 가지만으로 모든 것을 감사할 수 있는 그리스도인. ошо бир гана куткарылгандыгым үчүн башка нерсенин баарына ыраазы боло турган 어떤 고난이 машаякчы. 와도 кандай кыйынчылык келсе 어떤 дагы, 슬픔이 와도 кандай кайгылуу иш келсе 우리 감사할 дагы 수 있잖아요. биз ыраазы боло алабыз. 그 구원의 투구. ошол куткарылууңарды туулга кылып кийип дейт. 그리고 또 구원은 또 몸의 구원도 있잖아요. анан биздин денебиздин куткарылуусу бар туурабы? 주님 오실 때. теңир келген күнү. 그래서 이게 이제 데살로니가전서 5장 8절에 보시면 ошондуктан биринчи Тессалоникалыктарга 5-бөлүм 8-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. биз болсо күндүн уулдарыбыз. ошондуктан эстүү бололу. ишеним менен сүйүүнү соот кылып, куткарылууну үмүттүн туулга кылып кийели. 이 구원의 소망의 투구는 이제 몸의 구원에 대해서 말씀하고 있는 거예요. куткарылуу үмүтүн туулга кылып кийели деген сөз бул денебиздин куткарылышы жөнүндө айтылып атат. 주님 오실 때 내가 이렇게 변화되지. теңир келгенде мен ушундай өзгөрөм да. 이제 그런 소망이 있는 사람들은요. ушундай үмүтү бар адамдар 어떤 고난이 와도 кандай кыйынчылык келбесин, 어떤 어려운 상황이 주어져도 кандай аябай оор, аябай кыйын ишке душар болбосун, 우리는 감사할 수 있어요. биз ыраазы боло 그리고 алабыз. 모든 유혹을 이겨낼 수가 있어요. баардык азгырыкты жеңе алабыз. 그래서 이게 분명히 말씀하죠. ошол себептен бул жакта так эле 여기는 айтылып 이제 атат. 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 ишеним менен сүйүүнү соот кылып дейт. 이제 믿음과 사랑으로 딱 몸을 갑옷을 입고 ишеним менен сүйүүнү соот кылып кийип денебизди тосуш керекпиз. 그리고 구원의 소망의 투구를 쓰자. жана куткарылуу үмүтүн туулга кылып кийели дейт.
구원의 소망의 투구. куткарылуу үмүтүн туулга кылып 여기 이제 믿음, 사랑, 소망이 다 나오잖아요. ишеним, сүйүү, куткарылуу, үмүт бул жакта чогуу. 그 소망이 있는 사람들은 ошол үмүтү бар адамдар 마귀가 아무리 우리를 공격해도요 шайтан бизге канчалык чабуул жасабасын 꼼짝하지 않습니다. эч нерсе болбойт. 마귀 아무리 우리 머리를 공격하려고 해도요 шайтан биздин башыбызга канчалык мындай урайын дебесин, 딱 구원의 투구를 쓰고 있으면 куткарылуубузду тулга кийип турсак 안전하잖아요, 그죠? анда коопсуз болот. 자, 그래서 성경 몇 군데만 제가 찾아보겠습니다. аят бир нече аятты да карап чыгалы. 자, 먼저 로마서 8장 23절부터 25절까지 말씀입니다. римдиктерге 8-бөлүм 23-аяттан 25-аятка чейин. 한번 읽어보시죠. Мен окуп берейин. Жаратылгандын бардыгы эле эмес, биз да рухтун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун жана күнөөкөр табиятыбыздан куткарылууну күтүп жатабыз. 그리고 이 구원은 물론 이 몸의 구원에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. Бул куткарылуу, бул денебиздин куткарылышы жөнүндө айтылып атат. 그리고 이 말씀도요. 24-аят. Анткени биз үмүт менен куткарылдык. Бирок үмүттөнгөн нерсебизди көрүп турсак, үмүтүбүз үмүт болуудан калат. Үмүттөнгөн нерсесин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөк эле? Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. 우리는 이제 참음으로 기다려야 되겠죠. Биз чыдамдуулук менен күтүш керекпиз. 주님 오시면 Жакында Теңир келгенде 완전히 몸이 변화가 됩니다. биздин денебиз толук өзгөрөт. 우리 그것을 구원의 소망을 바라보고 Биз ошол куткарылуу үмүтүнө умтулуп, күтүп 살아야 돼요. жашаш керекпиз. 그래서 히브리서 10장 37절에 보면 Еврейлерге 10-бөлүм 37-аятта. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. 뭐라 말씀하세요? Не деп атат бул жакта? 잠시 후에 주님이 오실 거다. Аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет дейт. 지체하지 아니하실 거다. Кечикпестен келет. 그리고 또 빌립보서 3장 21절에 보면 Филиппиликтерге 3-бөлүм 21-аятта. 또 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты да чогуу окуйлу. Ал өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. 주님 오실 때 Теңир келгенде 우리의 낮은 몸을 бизди даңкынан ажыраган денебизди 주님 몸처럼 병케 주실 것이다. Теңирдин өзүнүн даңктуу денесиндей кылып өзгөртөт. 이게 우리의 구원의 소망이잖아요. Бул биздин куткарылууга болгон үмүтүбүз да. 또 고린도전서 15장 51절 52절에 보면 Биринчи Корунттарга 15-бөлүм 51-52-аятта 읽어보시죠. мен окуп берейин. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. 자, 주님 오실 때 이렇게 변화될 우리의 모습에 대해서 말씀해 주고 계시죠. Теңир келгенде биздин өзгөрүлөрүбүз жөнүндө айтылып атат. 자, 이런 구원의 투구를 쓰고 있으면 Ушундай куткарылуу тулгасын кийип жүрсөк, 이런 구원의 소망의 투구를 쓰고 있으면 ушундай куткарылууга болгон үмүт деген туулганы кийип жүрсөк, 마귀가 우리를 공격할 수 있겠어요? шайтан бизге чабуул жасай алабы? 유혹할 수 있겠어요? Бизди азгыра алабы? 전혀요. Албетте жок. 설령 우리를 공격한다고 해도 Бизге чабуул жасаса деле 전혀 문제 없습니다. эч кандай маселе болбойт. 이 구원의 투구를 딱 쓰고 있습니다. Анткени куткаруу деген туулганы кийип 그래서 тургандыктан. 바울이 우리에게 이렇게 말씀해 주고 있잖아요. Ошол себептен Паул бизге айтып атпайбы? 이같이 큰 구원을 우리가 가볍게 생각하면 어떻게 되겠느냐? Ушундай улуу куткарууну бар кылбай койсок эмне болот дейт. 우리는 큰 구원을 받은 거 Биз болсо ушундай улуу куткаруу алдык. 분명히 알아야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 구원의 투구를 쓰고 마귀와 대적해야 돼요. Куткарууну туулга кылып кийип, шайтанга каршы туруш керекпиз. 이제 그 다음에 하나 있는 것이 이제 성령의 금과 기도로 하는 건데요. Андан кийин болсо, ошо Кудайдын сөзүн рухий кылышыңарды алга дейт, бул сыйынуу. 아무리 우리가 다 준비하고 있다고 해도 Биз баарын кийип турсак деле, 마귀가 도망갈까요? шайтан качабы? 도망가지 않습니다. Качпайт да. 우리가 완전히 몸을 완전 무장을 한다고 해도 денебиздин толук тосуп алсак деле, 마귀 도망가지 않습니다. шайтан качпайт. 어떻게 해야 되죠? Ан үчүн эмне кылыш керек? 칼 Кылыч. 싸워야 되죠. Кылыч менен каршы туруш керекпиз. 그리고 칼로 싸워야 되고 Кылыч менен ага каршы туруш 그리고 керекпиз. 내가 모두 칼을 가지고 있다고 해도 Менде кылыч болсо деле,
하나님이 안 도와주시면 Кудай жардам бербесе 또 안 되잖아요. болбойт да. 이제 그 내용은 이제 다음 주에 배워야 될 것 같아요. Бул жөнүндө эмки жумада үйрөнүш керек окшойбуз. 시간이 많이 가서. Анткени убакыт 그래서 жок 이제 калды. 다음 주 영적인 전쟁을 또 배울 건데요. Эмки жекшемби күнү болсо руханий согуш жөнүндө 이제 түшүндүрүлөт. 다음 주 끝낼 겁니다. 이제 Эмки жума бул тема бүтөт. 바로 성령의 금을 어떻게 사용해야 되는지, Рухий кылычты кантип колдонуш керек. 왜 이 말씀을 하나님의 성령의 금이라고 설명을 하셨는지, Эмне үчүн Кудайдын сөзүн рухий кылыч деп атат? 우리가 왜 기도의 힘으로 나가야 되는지, Эмне үчүн биз сыйынуунун күчү менен жүрүш керекпиз? 왜 바울 사도가 왜 많은 성경에서 기도하라고 강조하고 있는지, Эмне үчүн элчи Паул ыйык жазуусунда дайыма сыйынга деп атат? 왜 예수님이 우리에게 기도하라고 하시고, Эмне үчүн Иса бизге сыйынга деп атат? 바울도 날 위해서 기도해달라고 그러고, Ан Паул дагы мен үчүн сыйынып тургула деп суранып атат. 왜 서로 기도하라고 하시는지, Эмне үчүн бири бириңер үчүн сыйынга деп атат? 이게 없으면 안 되거든요. Бул нерсе жок болсо болбойт. 우리가 아무리 많은 준비를 하고 있다고 해도 Биз канчалык бүт нерсебизди дайындабайлы? 하나님이 우리를 도와주지 않으신다면 Кудай бизге жардам бербесе, 우리 마귀와 싸워 이길 수 없어요. анда шайтанга каршы чыгып биз жеңе албайбыз. 마귀는 도망가지 않습니다. Шайтан качпайт. 그래서 다음 주에는 성령의 금과 기도에 대한 말씀을 배울 겁니다. Эмки жумада болсо рухий кылыч жана сыйынуу жөнүндө үйрөнөбүз. 자, 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 마귀와의 영적인 싸움에 대한 말씀을 배웠습니다. Бүгүн шайтан менен болгон руханий күрөш жөнүндө сөз үйрөндүк. 그리고 하나님이 준비해 주신 전신갑주에 대한 말씀을 배웠습니다. Жана Кудай дайындап койгон курал жарактар жөнүндө сөз үйрөндүк. 하나님이 우리가 마귀와의 싸움에 승리케 하기 위해서 전신갑주를 주셨습니다. Кудайым, сен биз болсо шайтан менен болгон күрөштө жеңе алышыбыз үчүн бизге курал жаракты даярдап бердиң. 우리가 그 전신갑주를 입고 마귀의 싸움에 승리할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Биз ошол курал жаракты кийип, шайтан менен болгон күрөштө аны жеңип чыгышыбызга жардам бере көр. 그래서 우리의 모든 삶이 하나님과 함께 동행하며 하나님께 영광이 되기를 원합니다. Биздин бүт жашообуз Теңирим сен менен бир жолдо баскан жана сага жаккан жашоо болушун каалайбыз. 그리고 이제 한 주 후에 세미나가 계획되어 있습니다. Бир жумадан кийин семинар өткөзүлгөн жатат. 이번에 많은 분들을 주님 앞으로 인도할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ушунда көп адамды Теңирдин алдына алып келүүгө жардам бере көр. 오늘 나머지 준비된 모든 교제도 주님께 부탁드립니다. Бүгүн калган барлашуу убактысын бардыгын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.